salam alaikum la famille. Le nouveau hydroconfort de Wilkinson rase confortablement jusqu'à Mali kono Mali ko kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ras balayira du l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi fɛn bɛɛ fɔ janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan hɔrɔnya sira kan danbe sira kan nin sira in an t'a bila foyi ye an bɛ Mali dɛmɛ fan joli laban an ka laɲini ye min ye dɔ ka bɔ sonyɛni na i y'a faamuya b'a la ɲɛmɔgɔ ka takun dɔn kɔngɔ min b'an na kɔngɔ ka bɔ an na tungalataga dɔ ka bɔ a la emploi ka créer kɛnɛya ka sabati lakana o de ye anw ka kɛlɛ ye an ka wari min dir'i ma i ka baara kɛ a kɛcogo la fɛn min dir'i ma k'i k'a bila yan fɛ a bila bilayɔrɔ la o de ye anw ka liti ye sinon minisiri zon an mago t'i la président langolo an b'i buruja fo lahara o ye anw ka kɛlɛ ye ka bɛɛ lajɛlen fo surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi a fɔ sabu ɲuman an bɛ an kanubagaw fo mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo lamɛn ka partager an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye k'an ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ ka cɛ ani muso fo denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ko maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ tu fo dante foli min na ni o bɔra yen nɔ an bɛ Nasira Sakɔ madame la présidente ka foli bɛ yen ɲabila kɛnɛ kɔnɔ ka Alliance Musa fo Matu Jawara Jɛnɛ Sogodogo la battante i y'a faamuya b'a la Sɛgɛni Babi Gawusu Kumare ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Yusuf Daɲɔgɔ k'i fo depuis Amérique sigi la Yusuf Daɲɔgɔ n ka foli belebeleba b'i ye dante foli min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko irisiw ka société dɔ bɛ yen nɔ ko Asimina jɛɲɔgɔn ko wulila ka se irisiw ka société dɔ bɛ yen nɔ ko comment ça s'appelle Wagner ko Mali autorités y'o wele ko ka na an dɛmɛ parce que Faransi bɛ Mali kɔnɔ don o don kun ka fisa ni bi ye Faransi bɛ na don min na Mali kɔnɔ kunkolo dimi de tun bɛ an na Faransi nalen ni bi cɛ dɔw farala bana kan ɲadimi bɛ an na tulodimi bɛ an na ɲɛdimi bɛ an na kandimi bɛ an na disidimi bɛ an na kɔnɔbara dimi bɛ an na cela veut dire que dɔ farala bana kan dɔ tɛ ka bɔ a la jeunesse kura min bɛ fanga la bi ni olu bɛ jamana fɛ n'olu bɛ bɛɛ ka lafiya fɛ n'olu bɛ fɛ lakana ka sabati i y'a faamuya b'a la Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ ten u wulila ka se irisiw ma irisiw minnu tɛ nanbara dɔn irisiw minnu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan irisiw minnu i y'a faamuya b'a la olu tɛ se nkalontigɛ ni kalabanciya ni i y'a faamuya b'a la mɔgɔ tɔɲɔ la anw ka ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen olu sigira k'u miiri ko dugu jumɛn de bɛ se ka anw dɛmɛ k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la an bɛ se k'an ka danaya da i y'a faamuya ka jamana jumɛn kan ni o bɛ se ka anw dɛmɛ k'an ka jamana i y'a faamuya b'a la Kidali ka kɛ Mali ye Mali dugukolo bɛɛ minɛnen don i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu bɛ se k'anw dɛmɛ k'an bɔ nɔgɔ la k'an ka cela veut dire que ka Mali segin a tigiya la o kɛra irisiw de ye irisiw ka société min bɛ yen ko Wagner comment ça s'appelle ministre de défense n'o ye Kamara Sadio Kamara a sera irisiw ma i y'a faamuya b'a la ka baara in bɛɛ kɛ ji dugu ma ani irisiw bɛnn'a kan irisiw nana Mali kɔnɔ o ye kalo kelen kɛ yen Faransɛw t'a kalama diɲɛ maa si t'a kalama u ka caméra mun b'u bolo satellite kɔnɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la k'a kun ɲɛsin Mali dugukolo ma i y'a faamuya b'a la banbanci ninnu bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛɛ capture kɛ i y'a faamuya b'a la u bɛ se ka dans 6 mois kalo 6 i y'a faamuya b'a la ka Mali segin a tigiya la o kuma cayara Mali kɔnɔ jɔnw fɛ faden sago jɔnw fɛ taɲininaw jɔnw fɛ faso kumasuludenw a ko 6 miliyari k'o bɛna di irisikaw ma i y'a faamuya b'a la o wari ka ca wari bɛna ta ka i n'a fɔ komi wari in bɛna ta ka fili fenêtre fɛ or que tiɲɛni kɛra Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma ça veut dire que den langolo minnu wolo kɛra bɔnfu safu ye n bɛ tila k'u kumakan k'a la i y'a faamuya b'a la or que maliyɛn den bɛɛ kɔntannen don ko an ka ɲɛmɔgɔw ye courage ta k'u tɛgɛ bɔ Faransi bolo Faransi min ye mɔgɔ fagalaw u ka intérêt kosɔn u bɛ sɔn ko bɛɛ ma Faransi min bɛ Mali kɔnɔ depuis 2013
fo bi Mali bɛ ka segin kɔfɛ a tɛ ka taa ɲɛfɛ anw kɛtɔ k'an tɛgɛ bɔ Faransi bolo k'an tɛgɛ di Rusiw ma Faransi dɛmɛbagaw bɛ yen hadamaden dɔw don tubabuw don mais ça veut dire que farifinman de b'u la sinon Faransɛw don Faransɛw joli min bɛ Faransɛw la o de b'u la olu de sigilen bɛ Mali kɔnɔ a ko bɛ Faransi dɛmɛ ni politiki ye an bɛna o den modèle ninnu de di aw ma k'u lajɛ maliyɛndenw kan ka wuli min ye ouverture média i y'a faamuya b'a la k'a datugu carrément n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Arasbachi o kɔni ka ko ne y'o faamuya parce que Arasbachi ale ça veut dire que kɛlɛ perdila a bolo quoi Arasbachi ta n b'o faamuya mais ouverture média min bɛ lamɛn ka tɛmɛ Arasbachi kan olu nafigi kuntigi ninnu Mali jeunesse kan ka wuli k'u ka bubu média in ka datugu ka bɔ an da la parce que olu t'a ɲalen fɛ tuguni olu ka président n'o ye Bubu Sise o bɛ boli la a nɔ minɛnen don k'a ye faso nafolo suɲa ouverture média bubu média o da tɛ maga faso tiɲɛnikɛlaw la abada n bɛna o dalilu di aw ma min ye Arasbachi ta ye ne y'a faamuya kɛlɛ tiɲɛna ale bolo Arasbachi bɛ kaso fɛ bi ni kɛnɛmala ye walahi a y'a sɛbɛn aw ka bila ye Van Keita an ka foli b'i ye Mohamadu Kulubali k'i fo Arasbachi bɛ cogo min na bi tellement que maliyɛnden bɛɛ tigɛra la tellement que kɛlɛ tiɲɛna a bolo tellement que a barika bannen don walahi bilahi Arasbachi bɛ kaso fɛ bi ni kɛnɛmala ye mais a tɛ se ka kɛlɛ bila nin cogo la fo k'a ka stratégie dɔ ta k'an ka ɲɛmɔgɔw k'u buruja nkalon kan i y'a faamuya b'a la ka taa ça veut dire que ka fɛn dɔw kɛ ça veut dire que ka kungo da mɔgɔw kun o ye minɛ k'an don kaso la o tɛ fɛ n ka kuma o ye minɛ k'an don kaso la ni ko n bɛ tiɲɛ fɔ Arasbachi ka laɲini bɛɛ de nin ye n ye n kali masa la masa min ka bon n ka kalili ma Arasbachi bɛ kaso kɔnɔna fɛ bi ni kɛnɛmala ye ka da kun jumɛn ka maliden bɛɛ tigɛra la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ye kɛlɛ daminɛ cogo min na a n'a y'a laban cogo min na a yɛrɛ b'a kalama ko kelen tɛ wa a yɛrɛ b'a dɔn ko a ye wari min minɛ Bubu la ko o de kɛra ma i y'a faamuya b'a la lajaba ani malo i y'a faamuya b'a la ani ça veut dire que a ka hɔrɔnkolonya u dara kɛnɛ kan quoi Arasbachi bilama a bɛ kaso fɛ ni kɛnɛmala ye sinon n'i y'a ye a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ nkalon don a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a dalilu t'a bolo a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i y'a faamuya b'a la lakalita ɲini don pour que Asimu ninnu ka wuli dɔrɔn k'a minɛ ni o kɛra sagaw bɛ wuli mɔgɔ tɛ se ka kuma Mali kɔnɔ tuguni ani journaliste lankolon minnu bɛ yen i y'a faamuya b'a la komi a ka minɛli fɔlɔ kɛra cogo min na Amara Bacili ninnu wulila Rasa minɛna ta mɔgɔ caman wulila Segu Tunkara ninnu fɛn dɔnbali ninnu wulila Rasa minɛna nkalon kan a man ka minɛ or que cɛnin bɛ min bɔ a da kɔnɔ a nɔ kan ka minɛ a bɛ kuma min bɔ a da kɔnɔ duguci kuma don a bɛ kuma min bɔ a da kɔnɔ walahi bilahi nin kan ka condamner mais an ka ɲɛmɔgɔw an b'u fo u y'a faamuya k'a fɔ k'a barika bannen don a tɛ se ka sɛ dabɔ ji kɔnɔ o de la a bɛ nin juguya la a bɛ fɛ ka segin ka taa kaso la mais n'a ko k'a bɛ taa kaso la nin cogo la k'a fɔ ko ça veut dire que n'a ko k'a bɛ kɛlɛ bila nin cogo la a nɔfɛmɔgɔw b'a fɔ k'a ta tiɲɛna a siranna a ye kɛlɛ bila i y'a faamuya b'a la n'a ko k'a bɛ kɛlɛ sonsori nin cogo la ka kuma dabila bon ça veut dire que i y'a faamuya b'a la mɔgɔ caman bɛ tigɛ a la mais pour que a ka kuma jugu fɔ mɔgɔw ma ka mɔgɔw nɛni ka mɔgɔw buruja ni olu y'a minɛ ka taa kaso la a n'a lafiya kaso la Arasbachi ka laɲini bɛɛ filɛ aw balimakɛ don a n'aw denkɛ Aras Balayira ni y'a déposé yɔrɔ min na giri t'a wuli sinon ne cɛ kuma cogo lajɛ argument t'a bolo dalilu t'a bolo barika t'a la a tɛ faso fɛ tuguni wa liti tiɲɛna a bolo mɔgɔ minnu kan ka kɛlɛ ni kumana mɔgɔw b'a faamuya k'i ta ye jamana jɔ ye par exemple sa ni ne tilala video la sa mɔgɔ min bɛ n wele a ka ca Balayira an b'i ka video lamɛn i ko ka d'an ye o vraiment i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ min bɛ ne wele tile kɔnɔ a ka ca bana se ye i bɛ sira min kan to nin sira kan su ni tile mɔgɔ de bɛ anw wele k'an encourager ka da kun jumɛn kan an bɛ sira ɲuman mun kan mais Arasbachi kɛlɛ tiɲɛna a bolo a tɛ se k'i jɔ mɔgɔ ma ko n ye kɛlɛ bila a fo k'a ka sababu de sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw la o de la i ma ye a bɛ bɔ k'u nɛni a bɛ nkalon dɔw la 6 millions a donna ta bɔra ta or que mɔgɔ dɔw tun bɛ Mali kɔnɔ olu tun bɛ i y'a faamuya b'a la 1 milliard par jour o tun bɛ di tubabuw ma 1 milliard par jour don o don miliyari kelen o tun bɛ di tubabuw ma mais don o don kun ka fisa ni bi ye Mali tɛ lakana Mali dugukolo tun t'an bolo tuguni
rasa bɛ k'a fɔ bi ko sanu bɔrɔ 3 k'o de dira irisiw ma ko pour que o kana Mali dɛmɛ Mali dugukolo bɛɛ bɛ Faransɛw bolo anw tɛ se ka taa Moti bi Asimu tɛ se ka taa Kidali i y'a faamuya b'a la ka IBK to ça veut dire que jama min bɛ kɔrɔn fɛ lulu min bɛ kɔrɔn fɛ tubabuw tora ni a bɛɛ ye bi an ɲa bɛ tubabu jɔn bubu ka baarakɛden den nagasilen den min wolo kɛra tɔɲɔ ye Mali ma an ɲa b'a la ko contrat siɲɛna irisi n'o y'u ka société dɔ ye ko Wagner a ko kalo ko 6 millions de bɛna di olu ma i bɛ ala kali k'a fɔ ko Mali wari bɛɛ de bɛna ta ka di ninnu ma 6 millions o ka dɔgɔ malidenw lakanali la hali ni anw ka wari bɛɛ bɛ bɛn anw ka lakana de ma ka anw kisi saya ma k'anw kisi tɔɔrɔ ma k'anw kisi ça veut dire que ka déplacer ka bɔ Moti ka n'an da falajɛ ɲama sanfɛ hali ni Mali budget bɛɛ de bɛ bɛn a ma pour que Mali ka sécuriser wallahi billahi an bɛ jɛn n'a ye hali ni anw ka jama fɛn fɛn bɛ an ka dugukolo duguma an ka pétrole fɛn fɛn bɛ yen an ka fɛn fɛn de bɛ anw ka dugukolo duguma hali n'a bɛɛ bɛ bɛn anw ka jamana lakana de ma pour que anw ka lafiya wallahi Asimi ninnu ka di irisiw ma sanu fɛn fɛn bɛ yen u k'a labɔ i y'a fɔ a ma jama fɛn fɛn bɛ yen u k'a bɛɛ labɔ Kidali ka kɛ Mali ye malidenw ni ka kisi saya ma wallahi an b'o fisa ni wari ye n'i ma sa i na wari sɔrɔ n'i ma sa i na kɛ masakɛ ye n'i ma sa i y'a faamuya b'a la i na fɛn dɔ kɔni sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ IBK tun bɛ 30 milliards par mois o de tun bɛ di Barkhane ma 30 milliards par mois o de la ne y'a fɔ aw ye a y'a sɛbɛn ka bila dɛ Rasbati bɛ kasola taga de nɔfɛ wolma ça veut dire k'a bɛ fɛn dɔ ɲini ka na refuser demander Faransi wallahi ni Rasbati kuma cogo ye a bɛ fɛ ça veut dire que comme a ta tiɲɛna a tɛ se ka kɛlɛ bila nin cogo la i y'a faamuya b'a la a tɛ se ka boli nin cogo la a fɔ ka ka an ka ɲɛmɔgɔw k'u neni k'u buruja ka nkalon da la n'u fana kɛra olu dusu bɛ bɔ ka minɛ ka taa bila kasobonba la mɔgɔ dɔw b'a fɔ cɛafi Mali kɔnɔ bi an tɛ se ka kuma a donna ta sinon bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka kuma ko min ka nkalon don a bɛ baara min na bubu ka baara don a bɛ baara min na tubabuw ka baara don bɛɛ ɲɛ bɛ a la malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ côté kelen na ale b'a dan ma malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ fan kelen na Rasbati ni ouverture média n'an b'a fɔ a ma ko bubu média olu b'u dan ma parce que u ye zonw ka wari minɛ u b'u ka baara kɛ jagoya Rasbati yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sira min kan ko c'est zéro a b'a dɔn k'a bɛ sira min kan ko k'a ta tiɲɛna a b'a dɔn k'a bɛ sira min kan ko malidenw bɛɛ tigɛlen bɛ a la a ka mun kɛ sisan ka Asimi nɛni ka Sogɛli nɛni ka Mali mɔgɔba bɛ dɔgɔya ni o kɛra a bɛ taa kaso la kaso ka fisa a ma ni kɛnɛmala ye an bɛ don min na ko bi kaso ka fisa Rasbati ma ni kɛnɛmala ye a bɛ kaso de nɔfɛ mais a tɛ se ka ça veut dire que a tɛ se ka tagama ka taa don kaso kɔnɔ ten fo ka sababu ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ de la sinon wallahi billahi Rasbati bɛ kaso fɛ ni kɛnɛmala ye bi wallahi ne de y'a fɔ i ma ye argument tɛ yen a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ka t'i sigi k'a lajɛ mun nafa b'a la a bɛ ji di maliyɛnw ma wa a bɛ dɔ bɔ fɛn na wa alors que an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu y'an ka nafolo suɲɛ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi mɔgɔ minnu ye o lase anw ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi mɔgɔ minnu ye o lase an ma an k'olu kɛlɛ wari suɲɛnen min b'u bolo u ka kɛ ka irisiw sara wari suɲɛnen min b'u bolo i y'a faamuya b'a la a ka kɛ k'an ka jamana lakana mais il peut plus wallahi billahi Rasbati tɛ se tuguni o de la a yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas mais fo k'a k'a fɔ de parce que a ye bubu ka wari minɛ a komi kuma nɛgɛ t'a la tuguni i y'a faamuya b'a la Mali ça veut dire que diɲɛlatigɛ yɛrɛ nɛgɛ tɛ Rasbati la tuguni n'a ye dɔ fɔ an ka autorités ma anw fana bɛ bɔ a y'a minɛ k'a datugu a y'a minɛ k'a kɛ tan ça veut dire que ça kaso wallahi billahi kaso de nɛgɛ bɛ Rasbati la kɛnɛmala nɛgɛ t'a la a sɛgɛnna bubu bolo a sɛgɛnna Faransɛw bolo a y'olu ka wari minɛ ça veut dire que a kuma tɔ la i bɛ wo ye a kuma tɔ la i b'a dɔn ko nin bɛ nkalon kan Rasbati yɛrɛ b'a dɔn ko malidenw tigɛra a la mais a yɛrɛ tɛ se ka wuli a yɛrɛ ma ka taa kaso la a tɛ se ka boli fana ko a bɛ t'i sigi Senegali a tɛ se ka boli ko a bɛ n'i sigi Faransi a faut que sababu ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ de la comme ça mɔgɔw n'o kɛ kumada ye Rasbati ka laɲini bɛɛ filɛ sinon i fulaw bɛ ba sa na e bɛ ba kuntɛrɛmɛ la ka taa contrat signé ni irisiw ye anw ka nin jeunesse min filɛ fanga la o y'o courage sɔrɔ k'u kɔ don Faransi la ni Faransi ko kelen o b'a fɔ ko 120 ni Faransi ko cin cogi o tɛ Faransi bo viser e ni ala na kira cɛ mɔgɔ min bɛ bila anw ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu na sinon IBK tɛmɛna
hali ni wulu sara faransi a bɛna kasi Buwajan tɛmɛna ya a y'a si bɛɛ kɛ ka anw ka avion ta ka na faransi Buwajan i y'a faamuya b'a la comment président fɛn fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ u ye ça veut dire que o bɛ wari min don avion ni voyage ni ko kuntanw na ala kelen de b'a da dɔn mais nin funankɛni filɛ anw kun na Asimi Goïta nin funankɛni denmisɛnnin fitinin ani ne bɛɛ ye Asie kelen ye depuis a sigira fanga la a ma se faransi a ma se Côte d'Ivoire a ma se Burkina k'a da kun jumɛn kan a b'a faso de fɛ président tɔw bɛ ka na furakɛ faransi président tɔw bɛ avion kɔnɔ su ni tile a nin cɛ in sigira a ye misali caman caman de yira anw na a ye kɛwale caman caman de yira anw na o bɛɛ n'a ta fasoden jugu tubabu jɔn bubu ka baarakɛdenw o bɛ k'anw tulokɔrɔla gan su ni tile molobaliya dangadenya la an kunna kan t'u da argument t'u bolo nafa t'u la u ta tiɲɛna u bɛ ka kɛlɛ min kɛ maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko kɛlɛ in bɛ ka kɛ nkalon de kan maliden bɛɛ b'o o dɔn Asimi ka courage sɔrɔ Macron y'a wele ka sɛgɛn a ko i b'i ka jamana fɛ cogo la ne yɛrɛ bɛ ka jamana fɛ o cogo la Macron ye Asimi wele ka sɛgɛn a ko ça veut dire que min bɛ Asimi kun na an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ parce que Asimi tun bɛ kɔrɔnfɛla la Asimi tun bɛ kɔrɔn fɛ a ye san joli kɛ mugu ni kisɛ kɔrɔ Asimi kelen in a b'a dɔn tɔɔrɔ min bɛ anw ka faransɛw don degun min bɛ anw ka faransɛw don an ka jamana cili faransɛw don depuis Asimi nana fanga la u ye ko sugu bɛɛ kɛ k'a ka Macron wele ko ayi an fagabagaw ni o tɛ don da kelen fɛ ni o tɛ taa kuntilenna kelen na mɔgɔ min sera k'o kɛ Mali kɔnɔ Arasbachi wolo ça veut dire que Arasbachi den ka kɔrɔ ni Asimi cɛkɔrɔba sigilen bɛ renouveau la ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ a tɛ ça veut ale bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw dɛsɛra pour que e yɛrɛ ka solution sɔrɔ ale kuma o kuma Asimi man ɲi Sogɛli man ɲi Bandawu man ɲi mɔgɔ fɛn fɛn Maliɲɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ a kɔ ale ko k'o si man ɲi mais e yɛrɛ bɛ se ka jamana jɔ k'i to yɔrɔ min na a t'o ko ɲɛɲini abada n'i sera assemblée kɔnɔ de bɛ se ka kuma ka wasa ka faso jɔ k'i to yen mais Arasbachi tɛ nin si ɲɛɲini k'i sigi dɔrɔn ka mɔgɔw buruja wari bɛ di ale ma cɛ nka cɛ ne y'a f'u ye de komi kaso de nɛgɛ b'i la n'i donna kaso la nin sen ye i b'i si kɛ kaso la dɛ ne balimaw n bɛna dalilu yira aw la sisan Arasbachi kan ka kɛlɛ min kɛ n'a tɛ k'a kɛ Mali wari tiɲɛna k'a buruja a ma don lakana da fɛ a ma don kɛnɛya da fɛ a ma don paga da fɛ a mɔgɔ minnu bɛ k'an ka wari ta ka don lakana da fɛ ouverture média n'o ye bubu média Arasbachi bi o ye fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye an ka nin video lamɛn mɔgɔ minnu y'an fa mɔgɔ minnu y'an lase bi ma ni Arasbachi bɛ k'i sigi ko lakana tɛ ko lakana tɛ yen ko Mali bɛɛ minɛna i y'a faamuya b'a la donna ta bɔra ta mais jɔn de ye anw bila nin kungo kɔnɔ jɔn de y'an bila nin tɔɔrɔ kɔnɔ jɔn de ye nin lase anw ma ka IBK to présidentiya la i mana ɲininka fɛn o fɛn na ko ale t'a kalama mais faso nafolo bɛ ka buruja banbanciw donna Mali kɔnɔ ka Mali fan bɛɛ minɛ faransɛw bɛ bɔ Faransi o tɛ jigin Bamako o bɛ taa jigin Kidali ka labɛn bɛɛ sabati k'anw ka jamana ci Asimi nalen tile fila o bɛ se ka Mali jɔ ni ala cɛ an ka miiri sa an ka miiri Asimi nana tile fila est-ce que o bɛ se ka Mali ça veut dire que ka Mali jɔ un coup wa pour que mɔgɔ min y'an bila nin ɲani nin tɔɔrɔ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a a tigi dɔn mais ko b'o dévier ko kana kuma Farabugu minɛna dɛ ɲɔnɔ minɛna dɛ a donna ta a bɔra ta a minɛna cogo min na ne bɛ a dɔn fɛn min y'a lase bi ma ne b'o dɔn ne yɛrɛ ka jateminɛ la tellement k'i bɛ kɛ ye Mali ci an bɛ san caman kɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ bilahi mɔgɔ mɔgɔ ni kunkolo bɛ baara kɛ i b'a dɔn ko Mali sera degré dɔ ma wallahi ni Asimi ma irisi wele ni Asimi ninnu ma ça veut dire que n'u ma économie kɛ n'u ma zo minɛ Mali tɛ bɔ a kɔlɔlɔ kɔnɔ o b'o sira ɲuman de kan ka taa Tantu Korotumu ka wolo kɛra fu ye a ye bubu ka wari minɛ Maliyɛn den bɛɛ y'a dɔn a tɛ faso ko la tuguni Maliyɛn den bɛɛ y'a dɔn ça veut dire que baara tiɲɛna bolo Maliyɛn den bɛɛ bɔra o kalama a bɛ kaso kɔnɔna fisaya ni kɛnɛmala ye bi n'i ko i ka Mali jɔ fo k'i ka bubu tɔgɔ fɔ n'i k'i ka Mali jɔ bi fo k'i ka tiɲɛnikɛlaw tɔgɔ fɔ n'i k'i ka Mali jɔ bi mɔgɔ minnu y'a lase bi ma fo k'i k'olu tɔgɔ fɔ Arasa tɛ se ka ninnu tɔgɔ fɔ a bɛ kaso kɔnɔna fisaya ni kɛnɛmala ye bi a yɛrɛ b'a kalama ne balimaw an ka nin lamɛn mɔgɔ minnu ye an ka wari dun fu fɛn tɛ ka fɔ olu ma mais mɔgɔ minnu y'an ka wari ta k'o bɛ taa don lakana la
olu bɛ ka nɛnɛ an ka nin vidéo lamɛn. Tonton. Allahu ayi. Vraiment. Ta dondoni. Adamba 100 ans. 100 ans. Lobo ma 100 ans dafa. Lobo ye 100 ans dafa mais kalo fila ɲɔgɔn ka a jɛ. I ma se couleur ma fɔlɔ o. Vraiment. O ye million joli segi Adama ta kɛ segi Adama ta. Adama ta 775 millions. Million 700 damadɔ. O ye Adama ta ye. Maintenant Lobo ale min ni Amadou Toumani Touré furumuso do de 2002 à 2012 Lobo ale ka dépense o bɛnna CFA wari a miliyari 9 ma. Allahu akibar. Bon fɛn min ye Jɔnkuda Baba Jɔnkuda ale furumuso Jɔnkuda kɔni ye waati kunkurunin dɔrɔn de kɛ. 2013 2012 2013. Voilà Jɔnkuda san kelen ni dɔɔni. 2012 2013. Jɔnkuda Madame Traoré a ye waati jan yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ parce que a kun taara furakɛli la. Madame Traoré CFA wari miliyɔn 800 ani ɲari. Burama ko jumɛn? Miliyɔn 800 ani ɲari. San kelen kɔnɔ. Bon n'an taara ɲɛfɛ. O ka ca ni Adama ta ye. A ka ca n'a ye. O bɛ 100 ans kɛ. Bon Madame Keita. I ka n'o fɔ an ye Burama. Madame Keita n'o ye Ba Ami. Ba Ami Maïga, l'épouse d'Ibrahim Boubacar Keita. Bon, tu as un frère, hein? Nyama, comme aw ka kalan taara yɔrɔ jan ka tɛmɛ anw ta kan. Nyama, Afra, Madame Keita Aminata Maïga, l'épouse d'Ibrahim Boubacar Keita a englouti. Englouti kɔrɔ. O ye ka funu. Ni ye olu kalannen don na anw ye. Englouti Nyama. A englouti de 2013 au 18 août 2020 la bagatelle de 38 milliards, soit une moyenne de 103 millions par jour. Nyama kuma filɛ nin 103 millions par jour i bɛ ka muso Rassa tɛ nin kuma fɔ dɛ a bɛ komi i bɛ ka muso k'a daminɛ 2012 kana bila 2018 a ye wari min dun a ye wari min tiɲɛ i y'a faamuya b'a la 101 milliards i bɛ ka muso 101 milliards i bɛ ka muso kɛlɛ i bɛ ka yɛrɛ joli suɲɛ Karim Keita joli suɲɛ mais Assimi nana 6 milliards k'o ta k'a don faso lakana da fɛ Rasbach bɛ Bofara la ouverture média bɛ Bofara la ko yanni an ka taa wari di irisiw ma ko ni an y'a don kɛlɛkɛminɛn na ko k'a di an ka sɔrɔdasiw ma e n'i fa n'i ba cɛ Mali bɛ degré min na bi Mali bɛ cogo min na bi Mali bɛ se kana dan ka kɛlɛkɛminɛn san ka di Mali ma dɛ taa diɲɛ ta i k'a di Mali ma Mali tɛ se ka don Kidali ka faransɛw to yen Mali tɛ se ka don Kidali ka faransɛw to yen fo k'an ka irisi de wele diɲɛ bɛɛ bɛ siran mɔgɔ min ye olu k'an faso minɛ k'a di an ma ka faransɛw sugu yira diɲɛ bɛɛ la o bɛ molobaliya min an ka dugu kɔnɔ ka yira diɲɛ maa bɛɛ la ani irisiw ye an fa dugukolo minɛ k'a di an ma an bɛ kɛlɛkɛminɛn san irisiw bolo k'an ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ wari bɛ ka don nin da fɛ malidenw ni wa walima wari a mɔgɔ min ka ça veut dire que mɔgɔ min ye miliyari 101 k'a suɲa k'a di a muso ma a muso ka miliyari 101 dun a ma don lakana la a ma don ji la a ma don kɛnɛya la a ma don sira la a ma don foyi la olu tɛ ka kɛlɛ Assimi ye 6 milliards dɔrɔn 6 milliards e ka jate minɛ san kɔnɔ a bɛ bɛn 60 milliards de ma san kɔnɔ 60 milliards ne ba ne fa o ka fisa malidenw ni ma o ka fisa malidenw ka lakana ma Assimi bɛna wari min kɛ ka irisiw sara i y'a faamuya b'a la ka Mali kunna wolo ka Mali bɔ degun kɔnɔ san mumɛ bɛɛ a bɛ bɛn 60 milliards de ma mɔgɔ kelen président muso kelen jamana wari fantanw joli an ka impôt i bɛ ka muso 100 millions par jour tile kelen i bɛ ka muso tun bɛ 100 millions de dun k'a daminɛ 2013 kana bila 2018 la i bɛ ka muso kelen min dun ça fait 101 milliards a ye taa jate 101 milliards ne balimaw o kɛlɛ de kan ka kɛ wa walima mɔgɔ min y'an ka wari ta
k'a bɛ taa irisi wele u kana Mali bɔ nɔgɔ la u kana n lakana u kana an ka jamana segin a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ wari tɛ ka fili fenêtre fɛ a tɛ ka di Asimi muso ma a tɛ ka di Asimi fa ma a bɛ ka don da min fɛ bɛɛ b'a dɔn ko o da bɛ hɛrɛ lase jamana kɔnɔdenw ma nin denlankolo ninnu sigilen bɛ arajo so kɔnɔ ka mɔgɔ dɔw bila fili kɔnɔ Rasbatu Bubu Media u sigilen bɛ arajo so kɔnɔ ka malidenw kunma yɛlɛma k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na k'an kun kari ɲɔgɔn na u yɛrɛ ka intérêt personnel kosɔn o bɛ kɛlɛ min na ne fa ni ba e ka sigi k'a lajɛ e ka sigi k'a lajɛ ninnu bɛ molobalidenya min na Mali kɔnɔ ka mɔgɔw tulokɔrɔla guwan fu ne b'a ɲini jeunesse fɛ u ka wuli videomani minnu sigilen bɛ Bubu Media kɔnɔ bilahi ka Bubu Media ka datugu carrément ne balimaw dalu filɛ dɛ information à la source i bɛ ka muso kelen wari min dun a tun bɛ ça veut dire que irisi minnu bɛna Mali kɔnɔ a tun bɛ olu sara san 3 parce que irisi yɛrɛ ma wele san 1 na dɛ o ye contrat signé ni Wagner ye 6 mois contrat de koko bɛ Mali ça veut dire que ka Kidali bɛ kɛ Mali ye malidenw bɛ lafiya joli bɔn o bɛ dabila contrat ye 6 mois dɔrɔn de 6 mois in a tɛ tɛmɛ 30 milliards a tɛ tɛmɛ o kan hali a tɛ se 60 millions ma san de bɛ bɛn 60 milliards ma contrat min bɛ maliyɛnw ni irisiw cɛ n'u ko k'u ka san mumɛ bɛɛ de kɛ Mali kɔnɔ a bɛ bɛn 60 milliards ma mais irisiw bɛna 6 mois dɔrɔn de kɛ Mali kɔnɔ a bɛ bɛn 30 milliards e ala 30 milliards o ka don malidenw ni lakanali fɛ o ka ala dɔw de sigilen bɛ ko b'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ko k'a dabiri a ka don kɛlɛkɛ mina na dɛ a ka don nin na dɛ sɔrɔdasiw tɛ condition kɔnɔ e ni fa ni ba cɛ Asimi nalen sɔrɔdasiw bɛɛ bɛ k'a fɔ ko alihamudulila Asimi nalen walahi baara tacogo ka ɲi parce que gɛlɛya min tun bɛ yen bɛɛ ka bila kunna ko Asimi tɛ se ka wuli tile kelen a bɛ wuli dɔɔni dɔɔni de n'a ma ɲɛ ko Asimi y'a datigɛ tubabuw da la n'a ma ɲɛ ko Asimi ye tubabuw kɛ bolokofɛfɛn ye o ye dalilu fɔlɔ ye parce que anw fagabaga tubabuw don anw ka jamana cibaga tubabuw don Asimi sera ka courage ta k'a datigɛ tubabuw la ka tubabuw kɛ i n'a fɔ ɲɛbɛrɛ ka tubabuw kɛ i n'a fɔ toto a ka sira t'u la depuis a kɛra président ye a sen ma jɔ Faransi denmisɛnnin min sera ka courage sɔrɔ k'i jɔ tubabuw ɲɛ u n'u ka sebaaya u n'u ka jugu sagoya président ma deli ka ɲɔgɔn kɛ Mali kɔnɔ jeunesse dɔw de sigilen don Asimi bɛna wari tiɲɛ comment ça s'appelle 30 milliards o bɛna di irisiw ma fɛnw don ko mun yɛrɛ don ko mercenaires don dɛ a donna ta u bɛ nkalon tigɛ sugu bɛɛ la Bubu ka baarakɛden ni Bubu ka jɔndenw Bubu ka 50 denw o bɛ nkalon tigɛ sugu bɛɛ la mɔgɔw da la mercenaire tɛ irisi mercenaire bɛ Faransi de n bɛna a photo yirala mercenaire bɛ Faransi de mercenaire u minɛ ça veut dire que o bɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔ jɔw bɛ ka marifa fana ta ka taa n'a ye comment ça s'appelle dugu tɔgɔ Afrique comment ça s'appelle Centrafrique a photo filɛ nin Français ka cɛ mercenaire a filɛ Français don mais Alasa da tɛ maga nin na mercenaire tɛ irisi olu tigɛlen t'u yɛrɛ la olu dalen b'u yɛrɛ la parce que se b'u ye diɲɛ kɔnɔ bi le plus puissant c'est irisi n'i y'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ irisi bonya bi ka da mun kan u ka force bɛ armée la u ka wari bɛɛ bɛ don kɛlɛkɛminɛn de la k'u ka armée bila condition kɔnɔ anw ka ɲɛmɔgɔ minnu nana ka Mali marifa jeni k'an ka pick-up jeni ka tɔɔrɔ lase an ma mɔgɔ ka na kalo 3 a ko k'a bɛɛ kɛ namiw kɔgɔw jugu sagow sigilen bɛ an da la k'an yɛrɛ kun kari ɲɔgɔn na ka kuma nkalon kan ka nkalon tigɛ devant le peuple hali ni Alasa sigilen sɔrɔ i b'a dɔn ko argument t'a bolo tuguni fa bɛ dimi a ka cɛ kɔrɔ e m'a ta tiɲɛ cogo ya Alasa yɛrɛ da ko sɔrɔ ko mɔgɔw ko k'a bɛ ka fasa de k'a jalen don i bɛ ja parce que i bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ i bɛ halaki parce que i bɛ sira min kan i y'a faamuya b'a la sira jɛlen tɛ Alasa yɛrɛ b'a dɔn bi na ko ça ne va pas mais a tɛ se ka tagama ka taa don kaso bonba kɔnɔ parce que kaso ka fisa a ma ni kɛnɛmala ye a tɛ se ka boli ka taa Sénégal ni o kɛra nɔfɛmɔgɔ bɛ sa a tɛ se ka boli ka na Faransi ka refuser demander o de la i m'a ye sans argument nkalon tigɛ kalabanci denya la renouveau kɔnɔ ye o de k'an faso cibagaw bɛ yen kuma tɛ kɛ olu kan
milari suɲɛbagaw bɛ yen mɔgɔ minnu ye mali lase bi ma olu bɛ yen an ka faso cibagaw lamɛn wari ma don lakana la dɛ a ma don foyi la k'a kunu ɲama kuma filɛ nin k'a kunu 103 millions par jour san 7 u y'o de kɛ san 7 kɔnɔ ba ami ko elle a englouti 38 milliards Burama englouti kɔrɔ ye k'a kunu de c'est comme k'a latunu k'a ɲimi k'a ko ban pewu o de ye englouti o de ye k'a kunu k'a ɲimi k'a ko ban pewu bamanankan zana dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ngabafura k'a ka bon badennin dama dɛ Burama ninnu de ye mali ci wa walima asimi de ye mali ci mais pour k'aw to kuma nin ko ninnu kan ninnu ye wari minnu suɲa ni o sɔrɔla bi n ka cɛ a bɛ dɔ fara lakana kan ninnu ye wari minnu suɲa ni o sɔrɔla bi n ka cɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ malidenw ye mais pour k'aw ta k'aw fa n'aw ba kama ka ninnu tɔgɔ bɔ aw da kɔnɔ mais u tɛ se k'u tɔgɔ fɔ parce que u y'u ka wari de minɛ u bɛ ninnu de ka kɛlɛ la i bɛ ka muso kɛlɛ i y'a faamuya b'a la 130 millions par jour miliyɔn 100 ani 30 tile kelen o tile kelen i bɛ ka muso a tun b'o de dun mɛ mɔgɔ minnu nana k'an ka wari ta wari caman yɛrɛ tɛ wari yɛrɛ tɛ min ye ko ka irisiw wele ka na ko k'an ka jamana lakana arasa bɛ t'i sigi k'o ye sani dingɛ 3 di irisiw ma ko ka tila ka 6 millions d'u ma par mois or que IBK tun bɛ 30 milliards de di ninnu ma par mois français ma barikani 30 milliards par jour ala ka bɛɛ kisi nin den sugu ma dɛ nin den wololi ala kana nɔgɔya mɔgɔ si ye den barika bannen malidenw ka tugu e kɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni e tun kɛra hɔrɔnden ye asimi bɛ place min na bilahi e tun bɛ wele ka na ye ni e tun tori cogo la sogɛli filɛ place min na bilahi e tun bɛ yen sɔrɔ ɲamaden tɛ kɛ foyi ye ni ɲamaden tɛ rasa wallahi i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ b'a kalama c'est pour ça que i bɛ ka kaso ɲini denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini wallahi i bɛ min nɔfɛ bi ka taa kaso la i k'i sen bɔ nin bɛɛ la parce que argument tɛ yen mali ko tɛ yen maliyɛn den bɛɛ ɲɛ bɛ wo la bɛɛ b'a dɔn k'i tɛ kɛlɛ la anw yɛrɛ de b'i tɔgɔ fɔ sinon i bɛ don mali kɔnɔ kun fɔ k'u mɔgɔ t'a tɔgɔ fɔ bɛɛ tigɛlen bɛ a la ne terikɛ bɔra mali la a wolola yan de faransɛ a tun bɛ CDR kɔnɔ ne de sababu y'a ladon CDR kɔnɔ ne bɔlen CDR kɔnɔ ale ma perese ka bɔ dɛ a ye jateminɛ de kɛ a taara vacances la mali la n'a ye taxi min ta a b'a fɔ ko n'olu bɛ faransi k'o bɛ cɛ dɔ tɔgɔ mɛn ko rasbati ko ça veut dire que ko maliden ɲuman don k'a bɛ kɛlɛ sugu bɛɛ la taxi 4 k'olu bɛɛ ko k'a ka taa mago la ko fɛn ɲinina don bilahi n terikɛ a wolola yan de français noir mais a y'a kɛ esprit n'a ye taxi min ta ko rasbati kibariya rasbati bɛ nouveau jumɛn na bi ko taximaniw b'u kanto ko a ka taa mago la ko rasbati ye fɛn ɲinina de ni ne ye mɔgɔ dɔw ye k'o bɛ rasbati dɛmɛ an ka dɔ wɛrɛ lamɛn engrais feerela tɛ bɛ yen 40 milliards olu tɔgɔ tɛ fɔ musa jawara wari min suɲa an ka lamɛn ala asimi ninnu u ma suɲɛni kɛ foyi k'a kɛ faso fɛ den jugu dɔw sigilen bɛ arajoso la an ka nin lamɛn. Badri fɔlen don Badri nin ti ɲɛ fo nin ka traduit vocal bɛ sɔn ka janya ese a fɔ ko kabako Mali filɛ ko général Musa Jawara a ye wari min suɲɛnen don a fɛ miliyari 70 ese a faamu ko appartement Mali appartement dɔw b'a bolo Mali la dɔw b'a bolo Burkina Faso Espagne France Côte d'Ivoire Canada ani Sénégal o ko foro 5 b'a bolo Mali la société de transport fana b'a bolo n'o ye citerne ye minnu bɛ carburant donni ani agence immobilière de magasin agence minnu bɛ magasin di mɔgɔw ma o agence b'a bolo ani prêt-à-porter ani magasin minnu ni u bɛ fini feere a kɔnɔ prêt-à-porter patron finiw o ye Musa Jawara ta ye filanan ko Musa Bɛnba général Musa Bɛnba Keyita ne balimaw a ye nin mɛn dɛ 70 milliards o de bɛ Musa Jawara bolo foro 3 société de transport b'a bolo mais arasa ye anw wale yan bilahi arasa
mɔgɔ min bɛ ka rasa garder n'o ye bu ko an kana dɔ fɔ Musa Jawara ma ko Musa Jawara olu ka mɔgɔ de ni n ye nkalon tigɛ ala kan so fɔlɔ bɛ jahanama ma ko Musa Jawara olu ka mɔgɔ de ko an kana dɔ fɔ ma o don ne jigɛla tigɛla quoi depuis quand révolutionnaire zon ka kɛ e ka mɔgɔ ye depuis quand révolutionnaire zon ka kɛ e ka mɔgɔ ye i ma o tɔgɔ tɛ se ka fɔ ninnu ye tiɲɛni min ladon Mali kun Assimi ka kalo ça veut dire que kalo 3 bɛ se k'o ladon Mali kun wa Farabugu minɛna dɛ Segu minɛna dɛ jɔn de sababu y'a to ni Farabugu minɛna jɔn de sababu y'a to ni Segu minɛna jɔn de faso nafolo kɛ lenburuba ye k'a sigi a kelen da la a ma miiri n'anw ka lakana ye a ma miiri n'anw ka kɛnɛya ye a ma miiri n'anw ka tungalataga a ma miiri ni foyi ye mɔgɔ kelen ka mɔgɔ ba kɛmɛ niyɔrɔ ta k'a dun o kɔlɔlɔ ala kelen de b'o da dɔn dɛ mais o tɛ fɔ mɔgɔw ye abada Assimi nana ka i y'a faamuya b'a la ministre de défense n'o ye comment s'appelle M. Kamara ka taa contrat signé ni hɔrɔndenw ni halaladenw n'o ye irisi ye k'u kana an ka jamana jɔ u bɛnna comment s'appelle 6 milliards par mois 6 milliards par mois o kuma fana cayara Bamakɔ mercenaire don dɛ ça veut dire que ka kolankolon don mɔgɔw kunna quoi mercenaire don dɛ mercenaire kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ jugu n'u nana u bɛna an ka jamana fereke n'u nana u bɛna an ka jamana ci ça veut dire que ka mɔgɔ bila fili kɔnɔ quoi pour que mercenaire tɛ irisi mercenaire tɛ yen mercenaire bɛ faransi de n'an bɛ dugawu kɛra sa ala ka hinɛ la an ka sera sa kumakan ma mɔgɔ minnu kan ka kɛlɛ malidenw b'o dɔn dɛ ne y'o de fɔ ye o Rasayima ye mɔgɔw y'i bila bubu de dimi bɛ mɔgɔw la dɛmɛ cogo tɛ bubu la Musa Jawara dimi bɛ mɔgɔw la dɛmɛ cogo t'a la IBK dimi bɛ mɔgɔw la dɛmɛ cogo t'a la n'i ko k'olu ka dɛmɛ i bɛ to i kelen na de wa maliyɛn den bɛɛ b'a daji to i kun na walahi n'i ko k'i bɛ zonw dɛmɛ maliyɛn denw yɛrɛ b'a ye direct ko e ta tɛ Maliko ye o de y'i faga o an ka rasa lamɛn n'an bɔra an bɛna bubu media la a y'a lamɛn milliards Bakeleni Kemenani, Kemefla divisé en 60 mois, ça fait 20 milliards par mois. IBK avait prévu 20 milliards par mois. Halo sera 20 milliards botoka minansa. D'autres minandoni sa katodun. Au moins minandoni qu'on dira sur la souma. Halo sera 20 milliards botoka. Ne balmo. Et ma menate banabarato la. Ne ya fonko ni. Kaso de kadi ni bika te mekene malaka. IBK tatunye 20 milliards. A yere ka foko tumbe ka shunya. IBK de tonyo lase a ma boa wolma Assimi de tonyo lase ama 20 milliards ani 6 milliards jumɛn ka ca ne bolo Assimi François ou bla ka taa irisu minɛ ka tila k'u négocier ka u danna 6 milliards de ma a 20 milliards min tun bɛ di Faransi ma a ni irisuw taara 6 milliards ne bolo dɔ de bɛ ka fara an ka économie kan dɔ bɔra nafolo tiɲɛ na dɔ bɔra wari tiɲɛ na 20 milliards de tun bɛ ka di ninnu ma Assimi ye mɔgɔw sɔrɔ olu bɛna kɛlɛ kɛ ka Mali jɔ 6 milliards 6 milliards ni comment ça s'appelle 20 milliards joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ 14 milliards de b'u ni ɲɔgɔn cɛ 14 milliards an y'o économie sɔrɔ 20 milliards min tun bɛ ka di Faransi ma o tɛna di Faransi ma tuguni 14 milliards o bɛ bila an ka kɛsi kɔnɔ 6 milliards o bɛ kɛ ka Mali jɔ 6 milliards bɛ kɛ ka Mali jɔ non rasta ta tiɲɛna Abdoulaye Samake rasta ta tiɲɛna wallahi an ka rasta lamɛn dɛ non n'a kumana fan bɛɛ wo n'a kumana a ka tɔndenw u kuma bɛ sulu kabila kɔnɔ n'a rasta kumana a ka tɔndenw u bɛ sanfɛ walima u bɛ duguma u t'a dɔn tuguni bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ ka nkalonkisɛ bilen de tigɛ mais se t'a nɔfɛmɔgɔw ye u bɛɛ ye saga ye mɔgɔ saba k'u hakɛ to a y'a lamɛn dɛ. D'autres minandoni sa katodun. Au moins minandoni qu'on dira sur la souma. Halo sera 20 milliards boto kalo ka dumuni sangadi sur la souma. D'autres dumuni fitini sa kato do adodun dumuni fitini diruma. Mais on mena 6 milliards bo par mois ka di. Minante sangadi sur la souma. Dumuni te sangadi sur la souma. Comme goro de kana keleke en place la duguma. Mɔgɔ minnu bɛ sisan n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ olu ye faliw de ye yan mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ olu tɛ mɔgɔ ye dɛ mɔgɔw de bɛ n'o ye Faransi ye san 8 don o don k'u ni ka fisa ni bi ye olu tɛ mɔgɔ ye olu bɛ ka sara 20 milliards a ka ca n'o yɛrɛ parce que ne ye Sidiki Kuyate ka émission lamɛn ale ko Faransi tun bɛ sara tile kelen 1 milliard cela veut dire que 30 milliards par mois
Francis Tumbo d'État, 30 milliards par mois. Francis Tumbo d'État. Mais au lieu de mourir, quoi il ici bien là? Quoi anga do keleke mina na kadanga surasuma? Quoi comme ça nous voit tien? Quoi n'y aurait qu'un jour? Mais en y aurait qu'un jour, au là il t'a fait Francis Gaboué. Pour qu'il t'a fait Francis Gaboué, ne be fait en y aurait qu'un jour. En y aurait qu'un keleke, en y aurait qu'un keleke mina sangadama. Et t'a fait quoi keleke mina sangadama depuis le temps de Ibeka Francis Gaboué. Pour que mon faux. Oui, bah, il comment analyser artiste tout. Non, au-delà, il pas donc ça ne va pas. Avec Assumun Neni, ka Sogel Neni, ka Be Bourja pour qu'on ait ka do kasola parce que la fia be ka teme kene malaka. Argumentable, c'est ta et tourné. Aye Boubou ka wari mine, aye pas donc Boubou ka wari mine c'est fait. Quoi que c'est ka maliko bo ada kono a tatiana, anaye moro doya ka galonda moro la, ou na no mine ka do kasola. Parce que n'a pas de bouli kata Sénégali, moro be daji tout akuna. N'a pas refusé de demander français, moro be pro chi ala. Abe munde ke san, kati sigi ka galon tike, ka moro buruja pour ka mine ka do kasola. Imagine que le temps de Ibeka, que Barkan tumbe kasra 20 milliards par mois, 20 milliards par mois. Et nous n'avons pas 6 milliards de 10 par, nous n'avons pas 6 milliards de 10 irisima. Irisi vraiment na Mali kono folo a baramada mine folo irisi par exemple ça ni ne horon denye ni ne be réfléchir na te réfléchir na kofelai okwa haketo na te réfléchir na kofelai nous tunganga I ma kun folo 6 milliards mbe na di irisi ma nous mase ka barake abese ka bo ola ka kuma be kuma daso irisi ma na folo 6 milliards e ma dile nye folo daluti bolo foi tellement que bobu nous be ka tasuma kise sige abobara la Asimi nous ka fanga ka la gushi ka ça veut dire que ka mo la fitine ku bla anga autorité la ku ka kele be fle o lu ta chena o te fe mo rek takanya o lu desera o ye san wolon vla de ke an kuna ni milliard suyote ka ta frake français ou muso nu dombe kala na français ka toro sugu beda anka nya dimi do kono dimite malen dembe bo o seria e beno o lu majamu an kuna chugo jume ko hari be kaka tlela 20 milliards min tumbe ka di comment s'appelle français ou ma aha ko har ni wari do shune ola har ni mo do ye do bola ka 2 minutes do san ko mana ke chugo ko keleke minan ko ni sana keleke minan jume sana ni keleke minan tun sana enquête be daele bi ko avion coulé au sol wa ni société tun sana bube beta kasola wa c'est der mo Tchabe ka lebu de Seder moro, au be ka malo de. Seder moro, wallahi mali kono mali koka bete gelembe au la bibila. Moro mimbe au nyafe faso kumazulu dendu. Moro mimbe au nyafe jugu sago dendu. Moro mimbe au nyafe billah. Ala yere de ka halaki sera ama. Wallahi ni barka tumbe au la au munu bako. Wallahi au tumbe ni wole ka lasiki. 6 milliards, ani 20 milliards du menga tia. O era ido boa la de 30 milliards do. 30 milliards de tumbe kadinuma na bene sigi en France be mali kono fu a rebet la o video kelen kono a ko fute dia kono ko men ko ala fato kerifa o video kelen kono a bi sigi no ko terite mugola mugo site barake fu e bi ni sigi tuni ko France be ka kele ke mali e fu ko ambe kata 6 milliards de resima or que ne mugo wole bi ko nyinga mali kono Emma depuis a fɔra ko contrat signera irisi ni Mali cɛ Emma français ye kasi la n'u ka intérêt tun tɛ u bɛ kasi depuis a fɔra ko Mali ye irisi wele ka na français ye communiqué joli kɛ Macron tellement que Macron yɛrɛ dɛsɛra a nana maliyɛndenw kɛ bebedeni de k'an kɛ bebedeni ye a ko turelisiw ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen ko mun yɛrɛ ko waliden kwa la ko o fagara ko a bɛ 2 semaines bɔ ka n'anw kɛ lagatɔ ye ka n'anw kɛ bebedeni tellement que a y'a dɔn k'a fɔ ko u nɛgɛ tɛ malidenw na bi tellement que ça veut dire que u ka nafa bɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw ça veut dire que Mali de bɛ ka Faransi balo anw bɛ kasi la ko anw bɛ na Faransi jaja anw t'an fa bara anw t'o valeur dɔn anw tɛ Mali valeur dɔn ja Faransi président ni Faransi ka ministre olu yɛrɛ b'a dɔn ko hɛrɛ fɛn fɛn bɛ Faransi kɔnɔ ko Mali don Français yɛrɛ sɔnna ko Mali ça veut dire que Mali c'est plus riche que Français
wari bɛ mali kɔnɔ ka tɛmɛ faransi kan hɛrɛ bɛ mali kɔnɔ ka tɛmɛ faransi kan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mali bolo ka tɛmɛ faransi kan jaja an bɛ kasi la ka na faransi anw yɛrɛ ka nafolo sonyɛnen anw yɛrɛ ka sanu sonyɛnen anw yɛrɛ ka hɛrɛ o de bɛ tubabuw bolo a fɔra k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ tɛ dɛ u ka sɔrɔdasiw dɔrɔn bilahi makɔrɛ fan bɛɛ kɛ sɔnni ma kɔni u ka assemblée kɔnɔ bi jatigɛ min bɛ yen palais la jatigɛ min bɛ yen ça veut dire que o de la i m'a ye u ka wulu bɛ kule la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ u ka wulu arasipati ko faransi bɛ ka kɛlɛ kɛ fu mali kɔnɔ wallahi ne bɛ ala fo k'ala barikada ka bɔ kafiri kɔ ka tugu silamɛ kɔ ka bɔ dangadenw kɔ ka tugu duwawuden kɔ ne bɛ ala fo k'ala barikada i m'a ye n'o ye ne kumakan dusu ye walima n'an ye bula don u la n'u nana u sigi ka ne ka video kɔrɔ ta ka segin ko ne ko ba ci fo saya ko ne kɔni bɔra arasiba ci ko n tɛ n fa de n tɛ n ba den ye ne bɛ yɛlɛ de u t'a dɔn ne ye nkalon de bila ka tiɲɛ ta ka mɔgɔ halakilen k'o bila k'an faso ta mɛ ni ne y'u ye n'u taara ne ka video kɔrɔ ta ka na a ko kumasulu don ko ne yɛrɛ ye n yɛrɛ kɛ ɲamɔgɔden ye ne bɛ yɛlɛ u la de don min na ne tun bɛ arasiba ci kɔ n tun t'a dɔn ko hɔrɔnkolon don n tun t'a dɔn ko taɲinina don n tun t'a dɔn ko yɛrɛ jɔla don n y'a dɔn don min na ko a ta tɛ mali ko ye n y'a bila ka mali ta i ka tugu tiɲɛ kɔ wa walima i ka tugu nkalon kɔ tiɲɛ de bɛ mɔgɔ lase arijinɛ kɔnɔ nkalon o bɛ mɔgɔ lase jahanama kɔnɔ a ne ye nkalon bila ka tiɲɛ ta o bɛ na n'o vocali ye a tɛ nin ye bi a sigilen b'a malo kɛnɛ kan bi a sigilen bɛ sirabiri kɛ fadenw bɛ ka yɛlɛ a la ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ an ka arasiba ci lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ ye silamɛ n'i ye hɔrɔn ye n'i bɛ faso fɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko nin dangaden ta tiɲɛna tellement que a yɛrɛ b'a dɔn k'a binna i ɲɛ tɛ a yɛrɛ da b'a fɔ ko bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a fasara ko bɛɛ de bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka ban k'a bɛ ka ban yɛrɛ ma ko mun b'a la a yɛrɛ bɛ n'i sigi ko non ko k'o de cayara k'o ma ca dɛ walahi doni min b'a kun a ka girin sankolo ni kabakolo ye a bɛ bubu ka baara la a bɛ tubabuw ka baara la bubu ka baara bɛɛ b'a dɔn ko nkalon don faransɛw ka baara bɛɛ b'a dɔn ko nkalon don a kɛra arasa bolo donko ni donkoma ye bilahi n'a ma cogo dɔ a bɛ sa walima a b'a yɛrɛ faga parce que diɲɛ nɛgɛ t'a la bi an ka den nagasilen lamɛn k'a bɛ na munumunu a tɛ munumunu minan tɛ san ka di sɔrɔsiw ma dumuni tɛ san ka di sɔrɔsiw ma ko mɔgɔ wɛrɛw de kana kɛlɛ kɛ anw pilasi la dugu ma i bɛ ka ta tun ye 20 miliyari ye o moins minan dɔɔnin kɔni tora hali n'a tɔ sonyɛna balo dɔɔnin kɔni tora hali n'a tɔ sonyɛ mais ni 6 miliyari bɛ bɔ ka taa de ani sanu dingɛ sanu joli bɛ kɔ a kɔnɔ 3 gisements miniers wasta wallahi non ko e ni ala na kɛ cɛ asimi ninnu hali an ka kɛ u bɛna sanu dingɛ 3 di o ma mais ani sanu dingɛ bɛɛ tun dilen bɛ mɔgɔ minnu ma dun an yɛrɛ fa dugukolo an tɛ se ka se yɔrɔ dɔ la sanu joli bɛ yen sanu dingɛ joli bɛ yen mais ninnu ye sanu dingɛ 3 ko b'o de di comment ça s'appelle irisiw ma an ka jamana sécurité kama an ka jamana kɔnɔdenw ni lakanali kama sanu dingɛ 3 mais sanu dingɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ mɔgɔ minnu bolo dun k'an yɛrɛ fa dugukolo tigɛ an na an fa dugukolo ka k'u ta ye o ma kɛ an bɛɛ ɲɛna yan mais asimi ninnu ye sanu dingɛ 3 dɔrɔn de di ninnu ma o yɛrɛ tiɲɛ b'a la ala de b'o dɔn o kuma ye tiɲɛ ye wa mɔgɔ t'o dɔn a ko sanu dingɛ 3 ko IBK tun bɛ 20 miliyari de di ninnu ma asimi bɛna 6 miliyari di ninnu ma danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ asimu ninnu ye tɛrɛmɛli kɛ faso kanu b'u la ça veut dire ko bɛ faso ka ɲɛtaga fɛ 6 miliyari ani 20 miliyari joli ka ca a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko 20 miliyari fana k'o bɛɛ sonyana e tantu kɔrɔtu mun den a kɛra bolo ni tun b'a dɔn Size savait a kɛra e bolo de ni tun b'a dɔn tun tɛ n da don Maliko yɛrɛ la a kɛra bolo donko ni donkoma ye wari minɛna lafiya tɛ yen wari minɛna nɔrɔ tɛ yen wari minɛna ça veut dire que n'a bɛ ka dun a tasumalama de bɛ jigin a kan kɔnɔ a kɔnɔ kɔnɔ a tasumalama miliyari minɛnen kɔfɛ mais e k'a ye cogo lajɛ o de la hadamaden ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan mɔgɔw ka to ala kɔ perese kojugu a bɛ na ni sara jugu cɛ ye rasbach c'est fini pour toi e ala i muso kuma solulen tun bɛ sɔrɔ
i denw kuma solulen kuma min yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka n'i sigi ka réfléchir cogo jumɛn 20 milliards o bɛɛ tiɲɛna a mɔgɔ min nana 6 milliards et puis jamana bɛ lakana dɛ Faransi ni Mali ni irisiw ka contrat 6 mois dɔrɔn de ko bɛ Mali jɔ 6 mois o bɛ Mali jɔ 6 mois in a bɛ bɛn combien ma 30 milliards Mali jɔtɔla don mɔgɔ minnu bɛ se ka Mali jɔ olu tɛ olu fɛ ani Asimi sera ka Mali jɔ Bubu tɛ lafiya ni Asimi sera ka Mali jɔ IBK tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ olu bɛ fɛ sisan bɛɛ de ka tiɲɛ Asimi kana se Sogɛli kana se IBK kɛra cogo min na ninnu fana ka kɛ o cogo la u ka laɲini bɛɛ filɛ an ka petini lamɛn non ko ne yɛrɛ sara de quoi a ka mɔgɔw fana bɛ tila ka baara nɔgɔya an bolo fɛn dɔnbaliw an y'a fɔ aw ye ko sagaw de b'u kɔ walayi ko tellement que anw tɛ Arasa ka vidéo lamɛn mais n'u ye Arasa ka vidéo partini min tigɛ ka Sogɛli photo kɛ walima ka Asimi photo kɛ walima ka Diko photo k'a la an bɛ taa a lamɛn o de kosɔn sinon Arasa ka émission ne t'a lamɛn n'an taara o fana lamɛn an b'a sɔrɔ a ka mɔgɔ minnu bɛ vidéo tigɛ olu yɛrɛ bɛ ka Arasa lebu o bɛ ka baara di an ma o bɛ ka baara nɔgɔya anw bolo kuma min bɛ kɛ Arasa ma kumasulu ye a ka mɔgɔw to o dɔn c'est des moutons n'i b'a kalama n'i bɛ ko dɔn i ye vidéo lamɛn k'i sigi ka analyse kɛ i yɛrɛ b'a fɔ n'i ye nin tigɛ jugu bɛ wo sɔrɔ jugu bɛ kumada sɔrɔ mais a tɛ kunkolo la a ka saga ni Arasa kɔnɔ dɔrɔn yɔrɔ min yɛrɛ b'a Arasa faga yɔrɔ min yɛrɛ bɛ Arasa ta tiɲɛ o b'o de tigɛ i bɛ taa lamɛn dɔrɔn fo i yɛrɛ bɛ yɛlɛ parce que ni ne ko ko n bɛ taa ɲini k'a tigɛ k'a lamɛn k'a tigɛ n bɛ tile 2 de k'a la parce que Arasa ka émission 6 heures de temps don 6 heures de temps 6 heures de temps an ka lamɛn pour que n kana Sidiki la mɔgɔ wɛrɛw de kana kɛlɛ kɛ anw place la dugu ma i bɛ ka ta tun ye 20 milliards ye au moins minɛn dɔɔnin kɔni tora hali n'a tɔ sonyɛna balo dɔɔnin kɔni tora hali n'a tɔ sonyɛ mais ni 6 milliards bɛ bɔ ka taa de ani sanu dingɛ sanu joli bɛ kɔ a kɔnɔ 3 gisements miniers wasta Sogɛli ko ko nin de Asimi ko ko nin fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ ko tellement que lakana bɛ ka sabati ko fɔ mɔgɔw bɛ ka bɔ fan bɛɛ ba faro bɛ ka dɔ fara transition kan ja fɛɛrɛ min bɛ nalen o ye mercenaires de natɔ ye 6 milliards par mois 3 gisements miniers sanu dingɛ 3 minnu bɛ boulevard kan u bɛ min pétition kɛlaw bɛ min n y'a fɔ Marigo a wagati n ko Marigo e b'a dɔn t'i ka wari minɛ Poutine na taa minɛ Hugo Chavez la taa minɛ Castro la nka Marigo e b'a dɔn irisiw u tɛ fɛn kɛ fu arrêtons de manipuler le peuple irisiw tɛ fɛn kɛ fu Faransi bɛ fɛn kɛ fu wa irisiw tɛ fɛn kɛ fu e bɛ ka Faransɛ minnu dɛmɛ olu bɛ fɛn kɛ fu wa ko Mariko ka taa ka wari minɛ nin kuma dɔrɔn Mariko bɛ se k'i nɔ minɛ mais olu bɛɛ ye k'i to yen walahi i yɛrɛ laban bɛ juru siri i kan na k'i yɛrɛ faga i ma ye malidenw t'i lamɛn anw minnu bɛ Faransɛw de b'i lamɛn e yɛrɛ laban walahi i bɛ marifa sigi kunkolo la i ma ye diɲɛ nɛgɛ t'i la tuguni i ye cogo lajɛ diɲɛ nɛgɛ foyi tɛ a la c'est pour cela que a bɛ fɛ mɔgɔ dɔ k'a minɛ dɔrɔn ka don kaso la n'o o kɛra dɔrɔn ça veut dire a bɛ lafiya mais n'a yɛrɛ ko k'a ka taa a ka tagama ka taa yɛrɛ bila kaso la mɔgɔw bɛ daji tu a kunna n'a ko k'a ka boli ka taa Senegal mɔgɔw bɛ tigɛ a la a bɛ mun sɔrɔ a bɛ sigi ka na nkalon tigɛ ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw nɛni pour que a ka taa lafiya kaso la ko irisi tɛ foyi kɛ fu ko Mariko ka taa ka wari minɛ Faransi bɛ fɛn kɛ fu Faransɛw filɛ kaso la kasi la Faransi bɛ kasi min na bi a ka bon hakili ma ça veut dire que fo ka Mali kanu don ne la bi hali ni Faransɛw y'u ka papier minɛ ne la bi ne y'a dɔn k'a fɔ ja Mali jigi bɛ an bolo ja Mali est un pays le plus riche du monde bilahi anw bɛ ka kasi ko an bɛna Faransi aw bɛ kɛri bila quoi danga den dɔ bɛ tête de mort bila la yan aw bɛ kɛri bila s'il te plaît dɔ bɛ tête de mort bila la a bɛɛ ye saga ninnu de Ala ka hinɛ aw la walahi n'an ala n ko ne yɛrɛ ye Mali valeur dɔn nin de senfɛ depuis a fɔra ko irisiw bɛna bilahi i mana taa Faransi teleso fɛn fɛn na i mana taa fan bɛɛ fɛ o kuma de bɛ yen ja anw de b'u balo ja Faransi bɛ jama u bɛ jama fɛn fɛn na ja Mali de b'u balo anw fana b'a la ni mana Faransi n bɛ sa mais n'an y'an wasa don ɲɔgɔn na ka don da kelen fɛ ka kɛ kelen ye ka Mali dɛmɛ
Cambe lafiya ka tɛmɛ an ka na Faransi wallahi ne ye nin bɛɛ faamuya nin tile fila in kɔnɔ wallahi tellement que ne yɛrɛ n sigi ka miiri wallahi ja Mali Ala ye barika don nin dugukolo la dɛ billahi Macron bɛ kasi sugu bɛɛ la Macron y'a dɔn ko solution t'a la a bɔra ka nkalonba tigɛ ko jahadisiw ka ɲɛmɔgɔ k'u y'a faga k'a bɛ une semaine bɔ walima 2 semaines Macron ye annonce kɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ sunɔgɔra tellement que a dalen bɛ l'Elysée n'a ma wusiki ta a tɛ sunɔgɔ a dalen bɛ l'Elysée n'a ma dulɔ min a tɛ lafiya Macron bɔra ka annonce kɛ ka anw kɛ bebedeni ye ka na anw bɛɛ nɛni ka anw bɛɛ kɛ lagalagatɔ ye san joli aw bɛ Mali kɔnɔ malidenw tɛ ka lakana aw bɛ k'an ka sanu bɛɛ suɲa san joli aw bɛ Mali kɔnɔ tellement que lakana warala kana fo Bamako Français ɲɛ bɛ nin na mais u ka intérêt kosɔn Mali ka ci olu ka sirata la an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga olu k'an ka dugukolo fɛn bɛɛ ta Français bɛ comment ça s'appelle Kidali Assimi tɛ se ka taa Kidali Buwaja nana a ma se ka taa yen IBK tun bɛ a tɛ se ka taa yen mais Macron bɛ bɔ France hali a tɛ se Bamako a bɛ taa jigin Kidali direct aéroport bɛ o bɛ ka aéroport min dilan comment ça s'appelle o bɛ ka aéroport mondial min dilan Kidali Arasa k'o kuma fɔ kɛ o de la ni ne ye Arasa sigilen quoi Français bɛ ka aéroport min dilan Kidali aéroport mondial o bɛ ka avion jigiyɔrɔ min dilan Kidali n'a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o bɛ k'a kɛ ka da kun jumɛn kan k'anw ka dugukolo fɛn bɛɛ suɲɛ ka na ni Arasa nan'i sigi ko France bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ fu ko irisiw tɛ kɛlɛ kɛ fu hali ça veut dire que hali ne ka analyse anw nana sɔrɔ Facebook sanfɛ anw tugura de kɔ mais kumaw bɛ bɔ ne da kɔnɔ bi ni halaladenw y'u sigi k'u miiri ne bɛ tila video la sa mɔgɔ faut que n ka n ka téléphone faga de appel bɛ don i ka video a dan don Ala ka barika don i la Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma mɔgɔ min b'o fɔ tile kɔnɔ dan t'a la Français bɛ ka aéroport dilan Kidali ka Mali kɛ batɛmɛsira ye or que ça veut dire que Malien ça veut dire anw ka président tɛ se ka wuli Mali kɔnɔ k'a bɛ taa jigin ya faamuya b'a la comment ça s'appelle Saint-Étienne walima ka taa jigin Bordeaux walima ka taa jigin dugu wɛrɛ la ka sɔrɔ a ma se Paris anw ka ɲɛmɔgɔ tɛ se k'o kɛ mais ko tellement que Français ye Mali ci Arasa bɛ k'olu de défend Malien jumɛn bɛ kɛ e fɛ Malien jumɛn bɛ da e ka kuma la ni mɔgɔ min tɛ saga ye ni mɔgɔ min tɛ misi ye e kumatɔ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko wo bɛ kuma la Français ye tɔɔrɔ min da an kan a ka bon hakili ma o b'an ka dugu kɔnɔ o bɛ na don min na ɲadimi de tun bɛ an na bi kunkolodimi bɛ an na tulodimi bɛ an na bolodimi bɛ an na kɔnɔdimi bɛ an na bobaradimi bɛ an na senkurubadimi bɛ an na dɔ farala bana de ka dɔ ma bɔ a la e Arasa b'o kalama ne b'o kalama ni olu dɛsɛra an kana mɔgɔ wɛrɛ ɲini o bɛ ka wari fu ta an ka jamana kɔnɔ o bɛ k'an ka jamana sanu bɛɛ suɲɛ o bɛ k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o bɛ k'an ka civil faga o tɛ ka kɛ fa b'a fɔ ko sa dɔrɔgu b'a kɔnɔ fa b'a fɔ ko sa a bɛ bubu ka kɛlɛ la fa b'i sigi sa a bɛ Français ka kɛlɛ la hɔrɔnden bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a dɔn ko a bɛ sira min kan ko nkalon don a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ nkalon maa si tɛ lagalagatɔ ye ɲɛbɛrɛ basa faden sago jugu sago anw de tun bɛ dɛmɛ nkalon caman kan dɛ mais o don an tun t'a dɔn de an tun bolo k'i bɛ tiɲɛ kan k'i ta ye Mali i m'a ye an ye bila i bobara bɔra kɛnɛ ma i m'a ye an ye bila i y'a faamuya b'a la i halakira an tun b'i ko don min na i ka taa Arasa lajɛ f'a bɛ biri ye bi a bɛ koyo de a bɛ koyo de an ka lamɛn alors c'est fini. Fait que fou, arrêtons de manipuler le peuple. À bas la France, vive la Russie. France, bonne flène, quoi, Barkan, fou, comme on était derrière, mais du Fomba Bemi. Infirmier au Fomba, Pikiri Tourla Bemi. Non. Coopération. Alors, Fomba Besente Konobi. Fomba n'en est sur Maliko Kelela, mais Fomba Besente Konobi, avec Asariata, Kartini Nako, Tora Fenfembe Malidonka, Fomba de Bar Lasse, Anganyamoroma. Fomba be bara la sunitle Mali kanu be Fomba la Fomba ba don kito arajo so la itse ka jamana jo Fomba ba don kito daba denya la ote jamana Fomba be sente de kono
ci min b'a bolo a bɛ tagama ka taa fɔ Asimi ye ci min b'a bolo a bɛ tagama ka fɔ Sogɛli ye e wa a bɛ kɛlɛ kɛ assemblée kɔnɔ ni baara ma kɛ tiɲɛ kan e bɛ ka mun ɲɛɲini ko Barikani bɛ ka kɛlɛ kɛ fu e ni fa ni i ba cɛ hali an ka kɛ loni k'u sara hali an ka kɛ loni k'u sara Mali tɛ cotiser yan hali an ka kɛ loni ka Barikani sara o ka minisima sara mais ko Mali bɛ cotiser loni kɔnɔ Mali tɛ cotiser yan Mali tɛ wari sara kɛlɛ jumɛn bɛ kɛ fu i yɛrɛ bɛ ni jɔ ko mɔgɔ si tɛ kɛlɛ kɛ fu tantu kɔrɔtun i ba bi tantu kɔrɔtun bɛ kasi de la wallahi billahi tantu kɔrɔtun bɛ kasi la a ka bɔ hakili ma Sidi ya taara an ka foli b'i ye billahi Ali Bacili a kuma sululen do bi kunu mɔgɔ tun bɛ ka a f'u den ma k'a bɛ kɛ Mali président ye kunu jama tun b'u den kɔ kunu bɛɛ tun b'u den fɛ u den laban cogo lajɛ rasa galon tɛ marché bɛɛ kunkolo b'a kan da la bi Fomba bɛ min infirmier Fomba pikiri turu la a bɛ min ko coopération française Barikani 0 franc États-Unis 0 franc Allemagne 0 franc an bɛna taa wari bɔ ninnu na u ko ja wari bɛ Mali la yan est-ce que ni 6 milliards donna minɛn na ka di sɔrɔsiw ma a tɛ dɔ kɛ wa n'a ye dɔ fara u ka balo kan a tɛ dɔ kɛ wa on souffle en musique on vient mais e yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko 20 milliards de tun bɛ ka di ninnu ma ni o tun donna minɛn na o tɛ dɔ kɛ wa n'o tun ye baara kɛ tiɲɛ kan malidenw ni tun tɛ kisi wa 20 milliards o de tun bɛ ka di olu ma mais 6 milliards de bɛ ka di bi dɔrɔn Arasa i bɛ k'i ka tɔndenw kuma solu i nɔfɛ mɔgɔ i bɛ k'u lamaloya su ni tile 20 milliards ani 6 milliards jumɛn ka ca 20 milliards dilen kɔfɛ san 7 kɔnɔ an ma lakana dɛ minɛn ma san foyi ma san hali bi justice bɛ baara min na mun don wari min tun kan ka don lakana la a sonyana Bubu fɛ wari min tun kan ka don kɛnɛya la a sonyana wari min tun kan ka don kalan na a sonyana Arasa taa yɔrɔ t'i bolo kuma da t'i bolo ni ko i ka Mali jɔ bi fo k'i ka tɛmɛ ni nin sira de ni ko i ka Mali ko fɔ malidenw ye fo k'i da ka maga ninnu de la mais i tɛ se tuguni o de la a bɛ ka kaso ɲini denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunmɛ de ɲini cɛba kɔrɔ ka t'i sigi muso b'a bolo den b'a bolo a t'a ka kuma fɔta dɔn a t'a ka ko kɛta dɔn vraiment c'est décevant wallahi argument tɛ yen dabilu tɛ yen n'a kumana ka jɛkulu bɛ kuma sulu u ka ɲɛmɔgɔ de filɛ nin ye u ka président n'u ka porte parole n'u ka trésorier a kelen jɔyɔrɔ 3 wallahi bɛɛ b'a dɔn ko e halakira bɛɛ b'a dɔn ko e ta tiɲɛna 20 milliards o ka ca ka tɛmɛ 6 milliards kan 20 milliards dira san joli mun dilanna a 6 milliards bɛna di sa billahi Mali an ka sɔrɔsiw bɛ don Kidali ni irisiw jiginna Mali kɔnɔ wallahi maliyɛndenw bɛ an bɛ fiɲɛ ɲuman sama sisan olu tɛ se gauche à droite la o olu taara kun min kama olu b'o baara de kɛ an fagabagaw b'an bolo u ka sira tɛ an na an ka jamana bɛ ka ci k'olu mana kɛlɛ kama u b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ ka sara faransɛw taali kɛra Mali ma tɔɲɔ de faransɛw tagali kɛra Mali ma saya de faransɛw tagali kɛra Mali ma lebu de ka t'u kelen ka intérêt viser anw bɛ maɲumatɔ ko sugu bɛɛ la a maliden dɔ ka sɔrɔ k'a bɛna olu défend anw ɲɛna yan Mali woloden dɔ ka sɔrɔ k'a bɛna olu défend anw ɲɛna yan waati min na IBK muso tun bɛ ka comment ça s'appelle 130 millions par jour a bɛ kɛlɛkɛminɛn joli san a bɛ sɔrɔdasi joli balo IBK muso 130 milliards par jour IBK ka fanga daminɛ fo ka na laban IBK muso kelen wari min dun 101 milliards 101 milliards o man ca ni Asimi ninnu ka 6 milliards ye 101 milliards o tun tɛ comment ça s'appelle mɔgɔ ba yiri ka bɔ irisi kɔnɔ ka na Mali lakana o tun tɛ irisi sɔrɔdasi joli san o kana anw lakana IBK muso dɔrɔn ye wari min dun a ma don lakana la a ma don kɛnɛya la a ma don foyi la k'a kunu a ninnu nana k'an ka wari ta ka don an ka lakana da fɛ k'u cɛsiri Mali bɛ se ka avancer cogo min na e ko non k'u k'a don minɛn na ko ka da an ka sɔrɔdasiw ma Mali bɛ niveau min na bi kana dan kɛlɛkɛminɛn ma ka da an ka sɔrɔdasiw ma Faransi bɛ yen an ka sɔrɔdasiw tɛ se ka taa yen
France b'u to yen k'an ka mɔgɔw faga sanga ni waati bɛɛ u bɛ ka kɛ an ɲɛna n'an ka mɔgɔw bɛ fɛ ka taa banbanciw faga France b'i jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka sɔrɔdasiw faga o ma k'an ɲɛna yan e nɔra sa bin cogo juguyara dɛ wallahi ne kɔni ko i b'a sɔrɔ IBK n'a muso o yara sa dabali dɛ u y'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ ka wari d'a ma an ka Sidiki lamɛn Sidiki Kuyate bɛna min fɔ ka Faransi to Mali kɔnɔ an ka Sidiki lamɛn Sidiki Kuyate oh putain est-ce que bon Sidiki bon an ka ouverture média lajɛ n ɲa tɛ Sidiki ka vidéo la an ka ouverture média lamɛn ko ni cɛ n ko ni ye nin yɛrɛ maa jatigɛ ala kana nin sɔn ka jamana kɔnɔ yan nin maa fasugu anw b'a ɲini anw yɛrɛ dama ka bɛn a la yan fo ka bɛn ka kɛ kow la jateminɛw ka kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na a ka ɲɛ ten sinon maliyɛnw ala k'an kisi dɛ ala k'an kisi ala ka kisi na ɲɛma depuis a fɔra ko Irisi bɛ na Faransɛw wulila golo finman de b'u la mais tubabuw don depuis a fɔra ko Irisi bɛ na Bubu n'a ka mɔgɔw wulila ko nin cɛ in kunkolo bɛ cogo min na ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran nin ɲɛ ko cɛ fari fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko min ne i ɲɛ t'an kunkolo la den barikama fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ne dusu b'i la nka cɛ i tɛ cɛ ɲɛ dɛ waritigi fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛna kɛ bana ye k'a kɛ kɛlɛkɛcɛ ye k'a kɛ waraba ye i bɛ kɛ cɛ jugu de kunkoloba ko min ne cɛ dɔ sigilen filɛ ko nin kunkolo bɛ cogo min na ko fo k'ale ja tigɛ k'an yɛrɛ dama ka fɔ ka bɛn kɛ ouverture média non mais ko wallahi an bɛna mɔgɔw couleur dɔn ka taa fɛ an bɛna mɔgɔw sɔn dɔn ka taa fɛ malidenw bɛna ninnu sugu dɔn hali bi ka tɛmɛ nin bɛɛ kan Irisi welela dɔrɔn Faransɛw wulila kuma caman na a Faransɛw finman minnu fana bɛ Mali kɔnɔ olu wulila Bofara la Faransɛw ka 52 minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Bubu ka 52 minnu bɛ jugu sago minnu bɛ wulila Bofara la ko an yɛrɛ ka fɔ ka bɛn kɛ bi ye e cɔr nɔ bila Mali kɔnɔ ko an kana Irisi wele dɛ ko an yɛrɛ ka fɔ ka bɛn kɛ a ka kuma n'i y'i sigi k'i réfléchir n'i y'i sigi k'i miiri cɔr nɔ yɛrɛ ka laɲini ye mun de ye a bɛ ka nin kuma fɔ ka da kun jumɛn de kan c'est là que tu vois que ninnu tɛ danbetigiw ye halaladenw tɛ bilayi ninnu bɛ sa jɔnya la ninnu bɛ sa faden sagoya la anw ye nin fɔ aw ye a mɛnna ko cɔr ninnu ye Bubu médiaw de ye ko cɔr ninnu ta tɛ Mali ko ye ko cɔr ninnu ça veut dire ko bɛ kuma radio so min na mɔgɔ de ta don o bɛ kuma i y'a faamuya b'a la vɛsi fɛn fɛn b'u kan na mɔgɔ de y'a san ka d'u ma Irisi welela e ka cɔr ninnu kuma kan cɛ ka jugu a kunkolo kan nin cɛ in cɛman in ni e ye tellement que wara don tellement que ne ye cɛ in ye i b'a dɔn ko dusu b'a la tellement que ne ye cɛ in ye i b'a dɔn ko nin kelen bɛ se ka Mali libérer bilahi nin kelen a ko ala k'an kisi ko ninnu kana na dɛ ko nin cɛ in kunkolo ka bon cogo min na nin cɛ in cɛ ka jugu cogo min na ko ala kana ninnu se an ma dɛ k'an yɛrɛ k'a fɔ ko bɛn kɛ n'an yɛrɛ tun bɛ se an bɛ Faransi wele n'an yɛrɛ tun bɛ se an bɛ Faransi wele an ka ɲɛmɔgɔ minnu y'an faga k'an ka miliyari suɲɛ ni olu tun tɛ an ka kɛlɛkɛcɛw tun bɛ se ka parce que IBK bɛ na waati min na Mali tun bɛ Kidali tun b'an bolo mais IBK nana k'a tɔ bɛɛ nɔɔni IBK tun bɛ na waati min na Kidali tun b'an bolo mais bi lakana dan ye Segu ye k'an yɛrɛ k'a fɔ ka bɛn kɛ i man'i sigi k'i miiri ka ninnu lamɛn ne balimakɛ ne balimamuso est ce que ninnu ta ye Maliko ye wa ninnu bɛ tiɲɛ kan wa est ce que ninnu tɛ dɔ de ka baara la maliyɛn den bɛɛ b'a sen kan ko Irisi ka na Faransɛ san 10 ni kɔ de kɛ Mali kɔnɔ don o don k'u ka fisa ni bi ye bɛɛ b'o o dɔn ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ Faransɛ san joli kɛ Mali kɔnɔ hali bi anw bɛ ka sa Mali dugukolo bɛɛ minɛnen don mɔgɔ minnu dɛsɛra k'o ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka na malidenw dɔw de sigilen filɛ ko ninnu kana na k'u kunkolo ka bon k'u cɛ ka jugu la mifa a filɛ dɛ u taabolo bɛɛ de filɛ nin wari o y'a bila faso sanfɛ danbe o y'a bila faso sanfɛ ni mɔgɔ y'i ka hɔrɔnya fɛlɛ ni mɔgɔ y'i ka hɔrɔnya feere hali fali n'a ko k'ala ka fisa ni ye ninnu baganlamaw don a muso tulo b'a la a denw tulo b'a la a ka kabila tulo b'a la ko Irisi kana na dɛ ko an yɛrɛ dama ka fɔ ka bɛn kɛ e ni jɔn bɛ sigi ka kuma mun barika bɛ e la e filɛ journaliste dabadenya min na o dan ye i ka Bubu média kɔnɔna de e bɛ se ka taa Kidali hali an ka kɛ minɛn ka di an ka sɔrɔdasiw ma e bɛ se ka t'u nɔfɛ ka kibaruya ɲini ka na ne balimaw aw ɲɛ t'u vraie phase la u vraie phase o de filɛ nin ye n'an y'a f'u ye ko jɔnw don
n'anya fuyo ko tuwabudo n'anya fuyo ko bubu ka wuludo ateni sinon wallahi halala dembe kontana de panya me ko irisibe na Mali kono parce que France ka kewale e ya ye ne ya yi France be mina Mali kono e ya ye ne ya yi nyadimi do kono dimite mɔgɔ minnu mana fɔlɔ olu bɛ accuser ka taa ni a bɛ komi Asimi bɛ yen bi o bɛ ka accuser o de kɛ mɔgɔ min mana fɔlɔ Sogɛli bɛ yen bi o bɛ ka dɔgɔya o de kɛ mɔgɔ min mana fɔlɔ mɔgɔ min ye san 7 kɛ ye da tɛ maga o tɔgɔ la mɔgɔ minnu ye miliyari détourné olu tɔgɔ tɛ fɔ ha Cɔrɔnɔ Njayi bɛn de cerveau filɛ CNT kɔnɔ bɛn de cerveau a ka 2 millions bɛ ka di fantanw ma depuis a kɛra CNT ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 a ma don a bɛ ka di fantanw ma i ma barika b'olu la ka taa i ma bɛn ninnu bɛn bi n'a ye fɛn o fɛn fɔ Asimi ye a b'a ta bɛn bi n'a wulila ka se an ka mɔgɔ ma Sogɛli n'a ye kuma fɛn fɛn fɔ u b'a ta u bɛ baara kɛ n'a ye aw ta tɔ bɛ kɛ kule yɛrɛ nouveau la Bubu ka veste kɔrɔninw bɛ ka don Bubu ka warininw minɛna mobiliw sanna nouveau a ka ouverture média kɔnɔna dilanna Arasa bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ye Bubu média dɔ dilanna ka bila o yɛrɛ tɛ lajɛ tuguni mɔgɔ ka sira t'u la an y'u gɛn k'u ka bɔ an fa ka du kɔnɔ barika t'u la bi ala non an ka Cɔrɔnɔ lamɛn wallahi non kuma sulu don ko ni cɛ ŋo ni ye nin yɛrɛ maa jatigɛ ala kana nin sɔn ka jamana kɔnɔ yan nin maa fasugu anw b'a ɲini anw yɛrɛ dama ka bɛn a la yan fo ka bɛn ka kɛ kow la jateminɛw ka kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na a ka ɲɛ ten sinon maliyɛnw ala k'an kisi dɛ ala k'an kisi ala ka kisi na a fɔra ko an mago bɛ ninnu ka kɛwale de la an mago t'a ɲɛda la an mago t'a kunkolo la se min bɛ ninnu ye kana an ka jamana bɔ bolo la an mago b'o de la an mago t'a kunkolo la an mago t'a tulo la an mago t'a nu na an mago t'a ɲakisɛ la an mago tɛ paga la u taara kun min kama n'u ma se k'o baara kɛ a n'a fu u ye mɛ nin waati in na u mana fɔlɔ aw bɛ n'aw sigi malidenw ɲɛna kunkolo ka bɛ tan de a bɛ mɔgɔ ja tigɛ e masa non n ko walayi mɛ an bɛna ninnu dɔn hali bi ka taa ni Bubu minɛna don o don i bɛ kuma wɛrɛ mɛn ninnu da la min tɛ nin si ye walahi Bube minɛna cogo min na ni Bubu minɛna o don an bɛ ninnu su don o de kɛ Bubu tɛ minɛ nkalon kan dɛ Mali wari tun bɛ suɲɛ don min na ale de tun bɛ yen an don balila kalan na don min na Bubu de tun bɛ yen semino mɔgɔw taara gɛrɛfu la Bubu de tun bɛ yen dɔgɔtɔrɔ 100 ni kɔ sara Bubu de tun bɛ yen a bɛɛ tiɲɛna ka Bubu de tɛ mɛ ninnu bɛ ka débat sigi fo ka wuli Bubu tɔgɔ tɛ fɔ non mais an bɛ se n'an bɛ ka taa an bɛ se an mago tɛ nin kunkolo la an mago t'a ka paga la u welela ko min na n'u sera k'o baara kɛ alihamudulila c'est tout n'u ma se k'o baara kɛ an ye tubabuw ta fɔ cogo min na olu fana ta bɛ fɔ tubabuw bɛ na gɛn cogo min na olu fana bɛ gɛn c'est comme ça mais bɛɛ kɔni b'a dɔn bi ko tubabuw dɛsɛra bɛɛ b'o o dɔn bɛɛ b'a dɔn k'u ka nali k'a wolola tɔɲɔ de la a ma wolo hɛrɛ la bɛɛ b'o kalama Cɔrɔnɔ Njayi ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya an k'u lamɛn ale n'a ka cɛw sigilen bɛ yen a bɛ ɲɛ cogo min na a ka ɲɛ ten sinon maliyɛnw ala k'an kisi dɛ ala k'an kisi ala ka kisi na ɲɛma i bɛ se ka kamalen n'a ka nɔfɛbaw ka kow fɔ yan ni o ye Wagner ye n'u ka ɲɛma ye Dimitri Utkin tari ko in bɛ cogo jumɛn exactement mun de bɛ dugu kɔnɔ Wagner n tɛ Yusufu Mangara ka video yɛrɛ joué o yɛrɛ kɛra video man de sisan radio so t'u bolo o bɛ téléphone dɔrɔn de kɔfɛ téléphone wallahi Mali jeunesse aw kan ka ça veut dire que an k'an fanga kɛ kelen ye ouverture média bɛ se ka datugu cogo min na an k'an fanga kɛ kelen ye Bubu média bɛ se ka datugu cogo min na an k'an fanga kɛ kelen ye k'a kuma bɔ an da kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ k'u lagosi k'u sɔn yira mɔgɔw la u ka hɔrɔnkolonya ni u ye wari min minɛ Bubu la ka dalilu ɲini ka preuve ɲini k'u lamaloya k'u humilier devant tout le monde billahi Cɔrɔnɔ ninnu tɔgɔ jugu an bɛɛ k'an disi gosi a la Cɔrɔnɔ ninnu bɛ mana ko min na an bɛɛ k'a kɛ an kungo ye nin setanɛ minnu b'an senkɔrɔ nin jugu minnu b'an senkɔrɔ tubabu finman minnu bɛ an ka kabila kɔnɔ n'an ma wuli ka jɔ kɛ ninnu b'an kun kari ɲɔgɔn na parce que ninnu ye setanɛw de wallahi ninnu ye setanɛw de imagine cɛ kuma cogo yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ko kalabanci don a kuma cogo i b'a dɔn ko jugu sago don u sigilen don en plus fana u bɛ lamɛn mais u bɛna mun de fɔ mɔgɔw ye nkalon u bɛna mun de fɔ mɔgɔw ye nkalon
k'an k'an fanga kɛ kelen ye de an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'u ye nkalon tigɛ n'i bɛ se ka vocal de dilan i bɛ vocal dilan n'i bɛ se ka ça veut dire ko u nɛni u b'u nɛni n'i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an bɛɛ k'an fanga kɛ kelen ye sinon ka nin sejugu ninnu to an sen na walahi u bɛ mɔgɔ dɔw don fili kɔnɔ o bɛ mɔgɔ dɔw kuma yɛlɛ e ma dɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ to ko kalama an bɛ Mali nɔfɛ olu bɛ wari nɔfɛ anw bɛ fɛ an ka jamana bɛɛ ka lafiya olu b'u kelen ka intérêt de nɔfɛ Wagner bɛna Mali kɔnɔ u ma baara daminɛ wari min dir'u ma wari caman tɛ i y'a faamuya bɛɛ la sanu bɔyɔrɔ min dir'u ma hali an ka kɛ a dir'u ma sanu bɔyɔrɔ caman tɛ Mali bɛɛ tun bɛ mɔgɔ minnu bolo Mali kunturu an yɛrɛ fa dugukolo la yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ an tɛ se ka se yen k'an fa dugukolo minɛna ka bin an kan bɛɛ ɲɛna k'u ka fanga yira an na bɛɛ ɲɛna olu bɛ Kidali mais an tɛ se ka taa yen olu bɛ k'an ka sanu suɲɛ kɔrɔn fɛ an tɛ se ka taa yen mais ani irisi kan na dɔrɔn ça veut dire k'u ka dugu kelen d'u ma dugu kelen mais ani dugu joli bɛ Faransiw bolo rasa a yɛrɛ ko Faransiw ko fɛn de bɛ d'u ma 20 milliards 6 milliards de bɛ di ninnu ma ne yɛrɛ bolo tun man ka kuma tuguni o a bɛ komi sisan 20 milliards min tun bɛ ka di Faransiw ma dɔ bɛ na o bɛ na minɛ Faransiw la ka bila an ka kɛsu kɔnɔ o bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn di an ka sɔrɔdasiw ma o bɛ se ka an ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ wa an ka sɔrɔdasiw Assimi ye degré ta Assimi ye solution ta Sogɛ ninnu o bɛ baara la an ka sɔrɔdasi foyi sara tɛ don mɔgɔ poche kɔnɔ ka t'u bolo lasɔn tuguni a bɛɛ ka virement bɛ tɛmɛ banque la compte bɛ dayɛlɛ a bɛɛ ye o ye k'an ka sɔrɔdasiw bila condition na ka dusu don kɔnɔ o bɛ baara la o ɲɛ b'a la o bɛ condition na o bɛ ka sara ɲuman ta o bɛ ka prime ta ça veut dire que a bɛɛ de bɛ passer banque la hali bɛɛ bɛ mun nɔfɛ mais Mali bɛ cogo min na bɛn an ka sɔrɔdasiw tɛ se an kana ɲɔgɔn bolo fo o kelen tɛ se bilahi faut que mɔgɔ de kana an dɛmɛ an ye Faransiw wele kun min na n'u dɛsɛra an bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele ka na n'olu fana dɛsɛra an kan ka min kɛ hali ni ko k'an ka minɛn san bi wallahi n'an ma irisiw wele ka na an bɛ taa minɛn san jɔn bolo ni ko k'an ka minɛn san bi an ni Faransiw man di an bɛ taa minɛn san jɔn bolo minɛn an bɛ minɛn san jɔn de bolo an ni Amerikɛnw man di an bɛ minɛn san jɔn bolo an bɛ irisi de wele ka na olu ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ u k'an dɛmɛ kɛlɛkɛminɛn na an fana ka u dɛmɛ sanu ni fɛnw na c'est donnant. C'est comme ça. Ras Bachi dit Sakoba. I ka sura émission a kɛra kuma sulu ye dɛ. I ka sura émission hali ni tun y'a annulé. Wallahi mɔgɔ min jigi tigɛra sura. Mɔgɔ min jigi warala sura CDR kɔnɔ. Mɔgɔ min kuma surula CDR kɔnɔ. CDR mɔgɔ hakɛ min yɛrɛ ye ne wele. Ko bala yɛrɛ n'i bɛ se ka layɛlɛ a ka groupe kɔnɔ. CDR mɔgɔ min ye ne wele sura dɔrɔn. Ko ni bɛ se k'o layɛlɛ an ka Maliba kɔnɔ. Ne dalen t'o la fɔlɔ. Wallahi CDR mɔgɔ min bɛ ne wele tile kɔnɔ. Bala yɛrɛ aw bɛ sira min kɛ o de jɛlen don. Rasa y'an kuma sulu a y'an lamɔlɔ. Fɛn bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ. N'i ye nkalon tigɛ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye. Bala yɛrɛ ne bɔra CDR kɔnɔ n tɛ CDR kɔnɔ tuguni. Ne bɛ se k'an ladon la vérité kɛnɛ kɔnɔ. Ne bɛ se k'an ladon an ka Maliba kɔnɔ. Ne yɛrɛ a bɛ ne kun na duti de la kɔ. N tɛ fɛn fɛn mana wele n t'i layɛlɛ. Wallahi mɔgɔ min bɛ n wele hali sura Rasa ka émission kɔfɛ sɔgɔma n bɛ wuli n ye appel min sɔrɔ a bɛ appel 8 bɔ. Appel 8 n ye vocal sɔrɔ a kɛra n bolo jigilatigɛ. Ko Rasa yɛrɛ ko 20 milliards tun bɛ ka di ninnu ma. A ko 6 milliards de bɛna di irisiw ma. Ko Faransiw ta de tiɲɛni nɔ ka bon irisiw ta c'est moyen. Wari min tun bɛ ka di tubabu ma o de ka ca ka tɛmɛ 6 milliards in kan. CDR mɔgɔ min jigi tigɛra sɔrɔ mɔgɔ min jiginna ka bɔ terrain kɔnɔ mɔgɔ min Rasa ko haramuya Ala kelen de b'a ta dɔn n'i tora kɔ dusukasi b'i faga n'i tora kɔ kumasulu b'i faga n'i tora kɔ wallahi i tɛ se k'i kun kɔrɔta kabila kɔnɔ i ka mɔgɔ bɛ cɛ e bɛ jɔn kɔ e bɛ nin de kɔ n'i y'a kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ b'a cɛ taa ka bɔ n kɔrɔ sa ni Rasa tɔgɔ fɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye bi u b'a fɔ taa ka bɔ n kɔrɔ a ye min bɛ Rasa kɔ i ka kabila bɛɛ ɲɛ b'a la e bɛ Rasa kɔ Rasa kumana sɔrɔ i ka kabila kɔnɔ tout le monde se sent pas bien c'était ça la famille donc o a bɛ lebu de wallahi a ye fantanw janfa ka fantanw ka kɛlɛ bila n'a Rasa kumana don o a bɛ malo n'a kumana don o a bɛ lebu n'a kumana don ça veut dire que Ala banna Rasa la solution t'a la ni Ala ye mɔgɔ labila i bɛ kɛbali kɛ ka yebali fɔ ka ça veut dire que ka sɔn ko bɛɛ ma Ala de banna Rasa la ni Ala tun b'a fɛ wallahi a tun tɛ kuma sisan irisiw ka ko la a tun b'a fɔ an bɛ sigi k'o lajɛ fɔlɔ a tun b'o de fɔ an bɛ sigi k'o lajɛ mais an ka video wɛrɛ lamɛn non Rasa ka video tigɛla ninnu an b'aw fɔ dɛ Rasa lebu
u b'o dɔrɔn de ta an ka Arasa ka vidéo ye wɛrɛ lamɛn dɛ. Boubé ministre Philippe Boiré ministre olu bɛ kaso bonba kɔnɔ u ma bila contrôle judiciaire la u ma bila résidence surveillée la CEDEAO mɔgɔw bɔra o don u ko k'u bɛ jɔrɔ la Boubé bɛ yɔrɔ min na a ka lakana Sénégal journal dɔ bɔra n'a ye Dakar Actu u bɛ kɛrɛfɛmɔgɔw jɔrɔlen bɛ a ka fɛn na n tun ma n da don a la dimanche don. Mais moto soignants bɛ yen Boubé bɛ yɔrɔ min na olu yɛrɛ ka fisa ni Boubé ye parce que Boubé ye milliard de détourné mɔgɔ dɔw ye téléphone kelen suɲɛ ka i y'a faamuya b'a la ka fɛn fitinin suɲɛ olu bɛ kaso bonba la olu ni Boubé bɛ ɲɔgɔn kan et puis ko Boubé bɛ yɔrɔ min na ko terroriste dɔ bɛ yen ko Boubé y'a si kɛ terroriste kɛlɛli la terroriste mana taa fara terroriste kan o ma ban o de la ne bɛ Assimi ninnu fo k'u waleɲuman dɔn dɛ ka premier ministre kɔrɔ minɛ ka taa bila i y'a faamuya b'a la kaso bonba la mɔgɔ 400 tun ka bila yɔrɔ min na mɔgɔ 300 de bɛ yen funteni comment s'appelle Kamankɔrɔla kasa i y'a faamuya b'a la Bo kasa i y'a faamuya b'a la hadamaden kasa mais zone bɛɛ de zone kelen ye zone ma bɔ zone na ba filɛ bi ni mɔgɔ min ye malidenw faga ka sucette kelen feere an ka sɔrɔdasiw ma i y'a faamuya b'a la 7,000 Arasa bɛ k'o tigi de défendre k'ale taara Boubé lajɛ kaso bonba la e ala CEDER mɔgɔw ca aw t'a kɛ ala kama aw ka guide wɛrɛ ɲini aw t'a kɛ ala kama aw ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini a y'a lamɛn dɛ a bɛna Boubé fana défend quoi a ka fɛn na n tun ma n da don a la dimanche don n taara ka taa n balimakɛ lajɛ Abdul Niang n ye profité ka Boubé lajɛ ka taa fo an ye baro dɔ kɛ quelques minutes a ye fɛn dɔ fɔ ye fɛn min ni tun ma a miiri n ka analyse kɔnɔ a ko mon fils ne ye san 30 de kɛ jamana tɔgɔ la n bɛ ka terrorisme kɛlɛ 30 ans de lutte contre le terrorisme directeur de sécurité d'État depuis Alpha Clé fo sisan kasobonba kɔnɔ bloc dɔ bɛ yen terroriste dɔrɔn de bilalen bɛ ani djihadiste a dɔ bɛ se ka kojugu kɛ ale la ale ye san 30 kɛ a bɛ minnu kɛlɛ bi ale n'u de bɛ ɲɔgɔn kan je dis mon père je n'avais pas vu ce côté effectivement o bɛ yɔrɔ min na premier cabinet anw tun bɛ yen olu bɛ kule sugu bɛ jɔ walahi ala non ko ala ni cɛ dɛ anw ye nin de bila walahi ka faso ta anw ko k'a man ɲi a tɛ nin ye anw ko nin ye sira bila a tiɲɛ tɛ nin ye bi ko Boubé bɛ yɔrɔ min na ko jahadisiw de bɛ ko Boubé ye san joli kɛ depuis Alpha Clé ko a bɛ ka jahadisiw kɛlɛ Boubé de jahadisiw yɛrɛ fabriqué Mali kɔnɔ ka fanga d'u ma e yɛrɛ wolofa y'a fɔ Bacili ko Boubé de tun bɛ ka marifa feere juguw ma i fa Boubé de tun bɛ ka marifa feere juguw ma a ni Boubé minɛna ka taa fara a ka denmisɛnninw kan o ye kojugu ye non ko Assimi kunkolo bɛ baara kɛ dɛ Sogɛli Kokala Mayiga o kunkolo bɛ baara kɛ dɛ o y'a faamuya b'a la Wage tout le monde nin jeunesse min bɛ o bɛ Mali jɔ walahi nin jeunesse min bɛ o bɛ Mali jɔ tellement que o ya n'aw ye fɛn fɛn minɛ aw kana taa bila yɔrɔ siri a y'u bila kaso bonba la fɔlɔ yan'an ka foro san n'an ye foro san sisan an bɛ t'u bila foro de la sa o bɛ sɛnɛ kɛ k'an balo aw ye wari min sɔrɔ du min b'u bolo bien fɛn fɛn b'u bolo hali muso ni denw cɛ bɛ k'a bɛɛ bɛ feere a wari bɛ segin faso kɛsi kɔnɔ Arasa ko k'ale taara Boubé lajɛ kaso bonba la mais a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma n'a tun fɔra mɔgɔw ye ko Arasa de bɛ zonw dɛmɛ bi bilahi mɔgɔ tun tɛ da la n'a tun fɔra mɔgɔw ye ko Arasa bɛ laban nin cogo la Arasa de ko Boubé man ɲi Arasa de ko Bubu man ɲi Arasa de ko Faransi man ɲi Arasa de ko IBK man ɲi mais bi a bɛ k'olu de défend a nana yira ne la ko IBK man ɲi ne bɛ ka IBK kɛlɛ hali bi a nana yira ne la ko Bubu y'an ka nafolo suɲɛ ne bɛ ka Bubu kɛlɛ hali bi a nana yira ne la ko Boubé ye sucette kelen feere 7,000 ne bɛ ka Boubé kɛlɛ hali bi ale bɛ ka Boubé défend ne ni Arasa jɔn ye hɔrɔn ye ne ni Arasa jɔn ye danbetigi ye ne ni Arasa jɔn de bɛ Mali ko la mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ olu bɛ dɛmɛ ka taa min tanti Jeannette n ka foli b'i ye mɔgɔ min y'a tiɲɛ k'a bɛɛ suɲɛ an ka nafolo ma segin i y'a faamuya b'a la o ye wari min suɲɛ o ma sɔrɔ e b'olu dɛmɛ cogo jumɛn zon ka ne ka nafolo suɲɛ 20 millions suɲɛ ne bolo zon ka n ka 20 millions suɲɛ ne m'o wari sɔrɔ ne bɛ kɛ zon fɛ mun na ni intérêt ko tɛ yen
ni fɛn dɔ tɛ yen ne bɛ kɛ zon fɛ mun na Balakisa Kulubali n ka foli b'i ye Balakisa Kulubali k'i fo Balakisa Kulubali n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw fo Arasa ta tiɲɛna dɛ walahi Arasa ta tiɲɛna an bɛ Ala fo k'Ala barikada tanti Zanette Nasra Sakɔ Matu Jawara Jɛnɛ Sogodogo Dani de Paris Johnson i y'a faamuya b'a la tanti Kajatu Sakɔnɛ tanti Maimuna Kamara an bɛɛ nin dangaden bila ka tugu di koko ka bɔ nin dangaden kɔ ka tugu di koko an y'a fɔ bɛɛ ye ko Arasa de ye anw wele ko an ka zon dɛmɛ anw y'a fɔ a ye ko an tɛ zon dɛmɛ ko an ka Musa Jawara dɛmɛ k'olu ka mɔgɔ de Musa Jawara bilahi talahi a vocal bɛ yen Musa Jawara min ye miliyari fêté a ka anniversaire la sɔrɔdasi ka anniversaire fêté depuis Ala ka diɲɛ da a ma kɛ fɔlɔ a kɛra Musa Jawara de tile la des milliards ka taa dɔnkilidalaw ta Congo ka taa dɔnkilidalaw ta Côte d'Ivoire des milliards anniversaire fêté la waati min na maliyɛndenw bɛ ka sa waati min na maliyɛndenw bɛ ka sana ɲimi waati min na maliyɛndenw bɛ kɔgɔji sanfɛ Musa Jawara Arasa ko k'an kana dɔ fɔ o ma ko ale ka mɔgɔ don ka ne yɛrɛ wele ko i bɛ ka photo ko n ka jigin ka bɔ n ka page sanfɛ ko n kana to k'a fɔ i bɛ ka ma ko jugu sago walahi bilahi depuis o yɔrɔ la ne ko n ko liti tiɲɛna n bolo Mali tun kan ka kɛ anw de ta ye sini anw de tun kan ka Mali mara sini ni Arasa tun tora nin sira kan au bout de ce combat il y a des bonheurs il y a des l'honneur ni Arasa tun tora nin sira kan Mali tun bɛ kɛ jeunesse ta ye sini a ye sira bila e min bɛ k'a fɔ k'a ma sira bila Bube ye faso nafolo suɲɛ walima a ma suɲɛ zon kan ka dɛmɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan wa ayi e min bɛ k'a fɔ ko hali bi ko Arasa bɛ ka tiɲɛ fɔ Bube ye tɔɔrɔ lase faso ma walima a ma tɔɔrɔ lase faso ma mɔgɔ min ye faso janfa k'an faga k'an joli min dɛmɛ cogo b'o la mɔgɔ min b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'a la danbe kɛnɛ kan mais c'est des malades c'est des malades hein c'est des malades mɔgɔ min bɛ bubu dɛmɛ k'anw denw bali kalan na k'an baw bali kɛnɛya la ça veut dire que muso kɔnɔmaw bɛ yɛlɛ nɛgɛso de sanfɛ ka taa furakɛ dugu wɛrɛ la mɔgɔ min y'o tɔɔrɔ lase anw ma mɔgɔ min b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn b'i la ani danfara de bɛ anw ni Arasaba ci tɛ anw tɛ zon dɛmɛ fo ka taa se an ka don laban ma ne b'a dɔn ko bubu de y'a bɛɛ tiɲɛ ne b'a dɔn ko Bube de y'a bɛɛ tiɲɛ ne b'a dɔn ko IBK de y'a bɛɛ tiɲɛ ni ne IBK dɛmɛ n ye kafiri de ye ni ye bubu dɛmɛ n ye kafiri de ye ni ye Bube dɛmɛ n ye kafiri de ye n ye faso janfa wa ne tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli o de ye Arasa sɔrɔ Arasa yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas sɔrɔ a ka émission kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ k'ale bɛ ka halaki k'a bɛ ka fasa ko ça veut dire k'a bɛ ka nima nɔgɔsi k'ale ko mɔgɔ ma ko baara de cayara k'ale tɛ sunɔgɔ i tɛ sunɔgɔ kɛ parce que i nimisalenba dɔ bi i ɲɛ b'a la bi mɔgɔ t'i kɔ ni mɔgɔ tun b'i kɔ i tun bɛ jama labɔ ni mɔgɔ tun b'i kɔ Asimi ninnu bɛ baara min na i tun bɛ jama labɔ k'u bali mais barika t'i la tuguni ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'ale fasara o de la i m'a ye a ka sɔrɔ émission a n'o bɛ se ka minɛ ka don kaso la mais maliyɛndenw y'a faamuya bi ko Arasa bɛ fɛ ka ça veut dire que doni dɔ de ta ka sigi mɔgɔw kunna Arasa bɛ kaso kɔnɔna fisa ni kɛnɛmala ye bi parce que maliyɛn bɛɛ tigɛlen bɛ a dalakan na maliyɛnden bɛɛ y'a bila Arasa bɛ an ka ɲɛmɔgɔw nɛni Sogɛli ma ɲi a ye kuma fila fɔ Asimi ma ɲi a donna ta bɔra ta a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Arasa yɛrɛ de tɛ kuma nɛgɛ yɛrɛ de t'a la tuguni ka kuma téléphone na Facebook sanfɛ o nɛgɛ t'a la tuguni a yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sira min kan ko tiɲɛ don ko don o don a bɛ ka lebu parce que Mali ko tɛ a da la a ka taa kaso la o ka fisa a ka to kɛnɛma o de la i m'a ye i ye bali fɔ pour que a ka minɛ ka taa kaso la fɔ bali fɔ pour que o ka don kaso la n'a donna kaso la a bɛ lafiya bubu tɛ se ka bila foyi la tuguni mais ka to kɛnɛma bubu b'a bila baara la Lotal b'a bila baara la i y'a faamuya b'a la a ye mɔgɔ ka wari minɛ olu b'a k'u kalaya bɔ i ka nkalon tigɛ bɔ i ka nkalon tigɛ a foyi nɛgɛ t'a la tuguni a bɛ fɛ ka segin ka taa kaso la bon n'a ko k'a bɛ boli ka taa Sénégal mɔgɔw b'a fɔ ko cɛ tɛ n'a ko k'a bɛ boli ka na refuser demander Faransi mɔgɔw b'a fɔ ko Thomas Sankara tɛ a b'i sigi ka fɔbali ni kɛbaliw fɔ pour que an ka fanga ka wuli ka minɛ ka don kaso la n'o kɛra o y'a ka laɲini sɔrɔlen ye parce que kaso ka fisa a ma bi ni kɛnɛmala ye ne de y'a fɔ Aras Balayi du l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ cogo min an bɛna solution ɲini aw ka ko la ouverture média an bɛna solution ɲini aw ka ko la ni Ala n'a kɛra sɔnna an bɛ wuli aw kama k'aw couleur aw sugu k'aw kɛlɛ fo lahara cogo ninnu k'aw kɛlɛ fo lahara voilà
mbe musique dɔɔni k'a la k'aw bila yan vidéo janyana le 21 mbe musique dɔɔni k'a la k'aw bila ka bɛɛ lajɛlen fo tanti Zanette n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Seydou Keita n ka foli b'i ye Mula Sako n ka foli b'i ye Mula Sako n ka foli b'i ye Dante foli ma merci beaucoup à vous tous. Flamenco. Sabali sa cɛ mɔgɔ bɛ se beatmaker jol beatmaker jol laariw bɛɛ la bol rapper jol a ti kelen bɛ k'u bɛɛ la ne de b'u bɛɛ ne de bɛ k'u sɛbɛ ne de bɛ k'u kɛɲɛ k'u sɛbɛ wɔrɔ kɛɲɛ ha o du tɛ taa de tɛ n yɛrɛ la o du tɛ taa de tɛ n yɛrɛ la o du tɛ taa de tɛ n yɛrɛ la Aker Ahmed Aker Ibe k'aw bɛɛ lajɛlen let's go oh I gotta fucking tell my dude like o du tɛ taa de tɛ n yɛrɛ la hell Betty go pepe siga ke pe ala masanga ke pe warti kacha bana kachanga mumbati moma otigato ya ala abimbulu animbe kariya kabo kadi moma di para ha boju go to the boju foni sire flade bisega nyonshi ala mo ala bahira odu dezani amache. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Djaba Baraji qui faut qu'il wali mandon. Surtout mon monu banga vidéo et mec à partager la folie baouye. Ni ala na kera sona ne re fa ka yoro. Be bara la no ye bagunu. Asimi be ka jidi fantoma. Ne re bo bara wel o bara la a wuli ka jo. Pour que on fana fanfara be se ka ji soro. Parce que an bela jelen ka présent de asimi an bébé imposera. Ji dira siga soko ma, ji dira kayika ma. Ji bena ça veut dire que ne re fana be wuli ka jo la bagunu ne fa ka yoro. Le cercle de Nara. Dugu kɛmɛ ni 30 anw bɛ yen an bɛ impôt sara an bɛ fɛn bɛɛ sara mais hali sira tɛ an bolo ji tɛ an bolo kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen zandramu tɛ yen sɔrɔdasi tɛ yen foyi foyi tɛ yen an bɛ Montani frontière de la surakaw bɛ ka bin an ka so ni tile k'an ka misiw suɲɛ k'an ka baganw suɲɛ lakana zoro surakaw bɛ ka na Mali territoire kɔnɔ bi Bagunu ne fa ka yɔrɔ Bagunu ɲamɛ ka na ne fa ka dugukolo territoire kan o bɛ tila k'an ka denmisɛnninw bugɔ ko yen ye olu ka sous-sol de olu ka territoire ni ala na kira sɔnna Bagunu an bɛ cɛsiri la parce que révolutionnaire silencieuse de bɛ bɛn de sarifo ka kuma révolutionnaire silencieuse o de bɛ yen an bɛ ko bɛɛ kɛ ji dugu ma an ka président ɲuman min bɛ an ka ministre ɲuman min bɛ yen u k'u hakili to ne yɛrɛ fa ka yɔrɔ la u ka ji di an ma dɔgɔtɔrɔso t'an bolo u ka dɔgɔtɔrɔso bila yen sira t'an bolo u ka sira di an ma ni ala na kira sɔnna an b'o kɛlɛ kɛ k'o wulikajɔ kɛ ni ala na kira sɔnna yɛlɛma dɔɔni bɛ na Bagunu ka bɛɛ lajɛlen fo big up à vous tous an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya